자, 미크로폰 하가라. 우리 기도합시다. 자, 제트라 딕시 마이크 하가라. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан эцэг минь тань талархаж байна. 우리에게 믿음을 선물로 주셔서 Бидний 나라를 итгэлийг бий 위해서 болгож өгч. Эзний улсын төлөө 일할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. ажиллах боломжийг өгсөнд талархаж байна. 특별히 이렇게 신학교 공부를 통해 우리 몽골에 있는 우리 학생들이 주의 일꾼으로 만들어지는 일을 도울 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다. Үнэхээр Библийн сургуулиар дамжуулан Монголд байгаа оюутнууд маань эзний ажилчин болгон бэлтгэгдэхэд туслаж байгаад үнэхээр талархаж байна. 하나님의 은혜로 저희가 세우심을 받았사오니 가르치는 자나 또 받는 자가 합력해서 유익을 얻고 또 하나님 앞에 영광이 될 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Үнэхээр бид нар Бурханы өмнө сургагдаж бэлтгэж байгаа учраас зааж байгаа болоо сонсож байгаа хин хинд нь үнэхээр ашигтай төстэй бас ивэлтэй байхад та туслаач. 종들의 건강과 또 공부하는 우리 학생들의 건강을 지켜주셔서 주의 일을 행하는 일에 어려움이 없도록 하나님 도와주시옵소서. Өөрийн болоод бас сонсож байгаа суралцж байгаа оюутнуудын маань эрүүл мэндийг та хамгааж үнэхээр эзний ажлыг хийхэд ямар нэгэн саад дотгоргүйгээр хийж чадхад та туслаач. 이 시간에 디도서의 말씀을 공부할 때 하나님 은혜를 주시고 말씀을 듣고 잘 깨달을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Энэ цаг мөчид үнэхээр Тит номыг суралцахад та үгээр дамжуулан ивэглийг өгч та өөрийн ажлыг та биднэр дээр хийгээч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 오늘 우리가 디도서 좀 공부하도록 하겠습니다. За Тит ном. 우리가 디도서는 특별히 사도 바울이 AD 66년에 보낸 편지입니다. За Тит бол одоо манай эртний 66년? AD 66년에 66 онд бичигдсэн ном байгаа. 디도에게 보낸 편지예요. Титэд бичигдсэн одоо илгээгдсэн захидал. 특별히 여기 수신자가 디도인데 우리가 디도라고 하는 사람 우리가 좀 한번 누군지 한번 정확히 아는 것이 중요할 것 같아요. За мэдээж захидлыг хүлээн авч байгаа нэг нь бол Тит тийм ээ. Тэгвэл бид нар Тит гэж яг хин бэ гэж тэр Тит гэдэг хүний талаар бас хамтдаа бас хин бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 사도행전에는 크게 디도에 대해서 언급되지 않았습니다. За Үлс номдэр бол Титийн талаар нэг айхтар одоо дурсагдаагүй. 근데 바울 서신에서는 13번이나 디도에 대해서 바울이 언급하고 있어요. Гэхдээ Паулийн захидал дээр 13 удаа тийм ээ Титийг дурссан байна. 디도에 대해서 언급하면서 사도 바울이 여러 가지 단어를 썼어요. 때로는 형제라는 단어를 쓰고 때로는 동역자라는 단어를 쓰고 때로는 아들이라는 단어를 씁니다. За тэгээ Титийн талаар бичихдээ заримдаа тийм ээ миний ах дүү эсвэл одоо миний хүү эсвэл миний хамтран зүтгэгч гэж одоо янзаар ингэж одоо илэрхийлсэн байгаа. 바울이 어떻게 보면 아들이라는 단어를 쓸 정도로 이 디도는 사도 바울에게 있어서 가장 중요한 그런 동역자 가운데 하나였어요. За тэгээд Титийн хувьд бол тийм ээ үнэхээр бүр миний хүү гэж нэрлэгдэх хэмжээгээр тийм ээ одоо Паулийн ажилд одоо ингэж хамтран оролцож зүтгэдэг байсан одоо хамтран зүтгэгч нь байгаа. 바울이 아들이라고 사용한 동역자가 2명밖에 없습니다. За Паулийн миний хүү гэж хэлэгдсэн тийм ээ одоо тэр хамтрагч нь бол ерөөсө 2хан байгаа. 한 사람은 여기 디도고요. Нэг нь Тит тийм ээ. 한 사람은 저 디모데입니다. За нэг нь болохоор Тимот. 그래서 이 디도라고 하는 사람은 사도 바울이 어떻게 보면 자신의 사역을 마칠 때 맡길 수 있는 신이 많은 그런 귀한 동역자라는 것을 우리가 좀 인식을 해야 됩니다. Тэгвэл бид нэр Тит гэж яг хин юм бэ гэх юм бол Илч Паул өөрийн ажлаа одоо хүлээлгэж өгөхөд тийм хариуцуулж буцааж өгөхөд одоо хариуцуулж өгч болох
хүн нь бол Титус юм а гэж бид нэр сайн санаж авах хэрэгтэй. 그래 디모데는 소아시아에 있는 여러 교회들을 사도 바울이 맡겨주었다고 하면 디도는 여기 그 그레데라고 하는 크레타 섬, 이 그레데 섬에서 사역하도록 이렇게 그쪽에다가 세운 그런 교역자입니다. За өмнөд Азийн одоо чуулгануудыг Тимотед хариуцуулж өгч байсан бол энэ Крет гэж тийм ээ одоо газарт одоо байгаа чуулганыг Титэд одоо хариуцуулж өгсөн байгаа. 여기 디도서나 디모데 전후서는 목회서신이라고 하는데 За Тимот болоод энэ 1 2 дугаар Тимот энэ Тит номыг бол ерөөсө хончлын захидал гэж үздэг. 사도 바울이 그렇기 때문에 이 디도서의 저자입니다. За мэдээж Илч Паул бол мэдээж Тит номын бичигч байгаа. 여기 본서 1장 1절로 4절에 보면 사도 바울이 자기에 대한 어떤 사도의 어떤 그 사도된 목적에 대해서 이야기하면서 디도에게 권면하는 메시지를 보면 이 편지를 보내는 사람이 사도 바울이구나 하는 것을 우리가 쉽게 읽어볼 수 있어요. За тэгээ 1-ээс 4-р эшлэлээр харах юм бол Илч Паул тийм ээ хэрхэн тэр бурхны илч болсон тухай ингэж бичиж Титэд одоо бичиж байгаа. Эндээс нь харахад энэ бол Тит бичсэн биш ээ. Паул бичсэн байна гэдгийг хинч мэдж болно. 1장 5절에는 왜 사도 바울이 디도를 그레데 섬에다가 남겨두었는지 그 목적에 대해서 소상히 이야기를 하고 있어요. За тэгээд яагаад Титийг Кретэд үлдээх болсон шалтгаанаа тийм ээ одоо ингэж тэр бичиж бас бичиж үлдээсэн байгаа. 자, 이런 메시지는 그 글을 쓴 사람이 아니면 그렇게 고백할 수가 없는. Хэрвээ энэ нөхцөлд бол тийм ээ одоо энэ захидлыг бичсэн нэгэн биш л бол хин ч ингэж үүнийг одоо ингэж хэлж чадахгүй байна. 자, 여기 기록한 장소는 여기 디도서 3장 10절에 보면 여기 내가 아데바나 두기고를 내게 보내려니 그때 내가 급히 니고볼리로 내게 오라. 내가 거기서 겨울을 지내기로 작정하였노라. 이런 말을 쓴 게 있습니다. За 3-ын Титийн 3:12 дээр харах юм бол би Артемиг эсвэл одоо Тухикийг чам руу илгээх үед чи Никополд над руу яаралтай ирээрээ тэнд өвлийг өнгөрөөе гэж би шийдлээ гэж бичсэн байгаа. 여기 니고볼리라고 하는 곳 대략적으로 사도 바울이 그 니고볼리에 지금 이제 가기 전입니다. 이제 거기서 겨울을 보내기로 했으니까. За тэгвэл энэ чинь харах юм бол Илч Паул хараахан тэр Никополд очоогүй байх тийм ээ. 근데 사도행전에 보면 사도 바울이 어디에서 사역을 하다가 니고볼리로 가느냐면 마게도냐입니다. 마게도냐 지방 안에서 거기에서 그곳으로 가기 전에 과동하기 전에 먼저 있었던 곳이 마게도냐예요. За Үлс ном дээр харах юм бол тийм ээ одоо энэ захидлыг одоо Тит номыг одоо хаана бичсэн бэ гэдгийг харах юм бол Үлс ном дээрээс харах юм бол энэ ямар л Никопол гэдэг газар руу явхаас өмнө Илч Паул одоо хаанс үйлчилж байсан бэ гэх юм бол тэр Македоны тэр газар нутагт тэр үйлчилж байсан байна. 자, 이 마게도냐에서 기록된 것으로 추정해 볼 수가 있습니다. Тийм учраас энэ Титийг бол одоо Никополд очихоос өмнө Македонд байхдаа бичжээ гэж тийм одоо харж ойлгож байна. 기록한 연대는 아까도 얘기했지만 AD 66년경. За бичигдсэн он хизээ их бэ гэвэл манай эртний 66 онд бичигдсэн. 여기 특별히 디도서를 통해서 사도 바울이 이렇게 디도에게 권면하는 그 메시지의 핵심을 우리가 여기 한번 좀 살펴봐야 되는데요. За тэгвэл бид нэр Тит номоор дамжуулаад тийм ээ бурхан биш Илч Паул одоо яг юу одоо бичсэн бэ гэдгийг ямар зорилготой яг одоо энийг Титэд бичсэн бэ гэдгийг бид нэр эндээс гол цөмийг нь харах хэрэгтэй. 먼저 배경을 좀 살펴보면 이 그레데라고 하는 섬은 지중해에 위치한 네 번째로 큰 섬입니다. За тэгвэл энэ Крет гэдэг хот маань ямар хот юм бэ гэх юм бол тэр газар дундын тэнгисийн одоо арал дундаас тийм одоо дөрөвт том арал нь байгаа. 자, 1세기 말에 AD 1세기 말에 그 섬은 아주 포악한 사람들 또 도덕적으로 타락한 그런 섬이었습니다.
За тэгвэл одоо тэр Орсын суугчдын хувьд ч гэсэн харах юм бол одоо маш их одоо харанхуй бүдүүлэг гэж хэлэх үү те одоо тэр тийм одоо ёс суртахууны хувьд ч тийм одоо авчаар одоо тийм сайн хүмүүс гэж хэлэхэд хэцүү тийм одоо хүмүүсийн амьдардаг аарлаас маа. 우리가 이렇게 이해를 하면 좋을 것 같아요. 해적들 소굴 있잖아요. 해적들 소굴. 네. 그렇게 이해를 하면 조금 이해가 쉽습니다. За бид нэр ойлгоход бол за энэ угаасаа арал эмчин тийм ээ одоо далайн дээрэмчдийн одоо байдаг газар гэж ойлгож байна. Далайн дээрэмчд ерөнхийдөө тэнцээ голцоо оршдог, амьдардаг. 그곳에 있는 사람들은 그래서 도덕적으로도 상당히 문란했지만 이 사람들은 남의 것을 빼앗고 또 남의 것을 강탈하고 죽이는 이런 아주 포악한 그런 사람들이 그 살았다고 그래요. За тэгэд Орсын суугчид нь түрүүн сая хэлсэнтэй ёс суртахууны хувьд бол ерөөсөө авах юм байхгүй гэж. Энэ хүмүүс бусдыг дээрэмдэж, дээрлэхэж, булааж авдаг тийм ерөөсөө ийм одоо муухай одоо тийм одоо дээрлэх үзэлтэй гэж хэлж болох юм. 자, 그런데 그쪽에 있는 사람들은 특별히 뭘 잘했냐면 거짓말을 잘하기로 유명했습니다. За тэгээд тэнцээ байгаа хүмүүсийн онцлог нь юу гэвэл ерөөсөө худал яриандаа бол одоо алдартай худлаа ярихдаа их алдартай байсан. 1세기 말에 그레데 이 거짓말 잘하는 사람들에 대해서 뭐라고 얘기하느냐면 그레데 사람처럼 거짓말하는 자다. 그런 관용국으로 말할 정도로 그레데 사람처럼 거짓말 잘한다 하면은 정말 이 그레데라고 하는 섬이 거짓말쟁이들이 많구나라고 하는 것을 우리가 인식할 수 있을 정도로 그렇게 섬이 도덕적으로나 또 윤리적으로나 이렇게 쉽게 해서 잘못된 사람들이 많았다는 것을 알 수 있습니다. За тэгээд энэ одоо юу вэ? За тэгээд эндээс харах юм бол энэ яаж өгнө гэх юм бол энэ ч Орсон сууж байгаа хүмүүсийг одоо худалч гэсэн тийм ээ худал ярьдгаар алдартай гэж хүмүүс тэр дундаа юу гэж ирсэн мэхэд одоо хүмүүсийн дунд одоо ийм баг хил зүг гарахаар гэх үү. Кредийн одоо худалч нар шиг гэж одоо бүр ингэж зүүрлэгдэх одоо ингэж гарах хэмжээний ийм одоо худал хуурамгаар дүүрэн худал ярихдаа маш сайн ийм ингэж одоо ийм хүмүүс амьдардаг байсан ба. 바울이 그곳에서 사역을 했어요. Паул энэ ч одоо ажиллаж байсан ба. 거기에 디도도 같이 사역을 했습니다. 디모데도 있었을 거고요. За тэгээд энэ үед одоо хамт тийм Тимотч байсан байгаа, тэр Титч бас байсан ба. 자, 그것을 떠나면서 거기에 디도를 남겨두고 떠나는 겁니다, 사실. За тэгээд энэ Кретээс явахдаа одоо Титийг үлдээгээд явсан байгаа. 우리가 사도 바울의 그 중심을 우리가 여기에서 좀 읽어볼 수가 있어요. За бид нэр эндээс Илч Паулын одоо нөгөө нэг сэтгэлийг бид нэр эндээс харж болно. 우리 일반적으로 생각할 때, 야, 저 사람들은 전 강도 도둑들 저거 희망이 없어. 아이고, 지옥에나 가라 그냥. 에이고 그냥 이렇게 생각을 하면서 때로는 무관심하게, 때로는 방치하고, 때로는 멸시하고 그런 관점을 가지는 사람들이 있습니다. За тэгээд хэрвээ бид нэр тийм ээ ийм хүмүүс байх, ийм хүмүүсийг харах юм бол үл тоомсорлож тийм ээ баг дорд үзэж эдгээр ингээд өөрсдөө тэр дотроо шавар дотроо амьдрчлаа нүз гэсэн бодолтойгоор одоо анхаарлаа чандуулахгүй ингээд явах ийм хүмүүс их байдаг. 근데 사도 바울은 그렇지가 않아요. гэтэл Илч Паулын хувьд бол тийм биш байна. 오히려 죄가 많고 정말 모든 사람들에게 손가락질 받을 수밖에 없는 그런 윤리나 그런 도덕, 그런 삶을 살아가고 있는 사람들을 더욱더 불쌍히 여기고 그들을 바로 세우려고 했다고 하는 것을 읽어볼 수가 있어요. Тэгвэл Илч Паулыг бид нэр эндээс хараад ийм одоо ёс суртахуунгүй ийм одоо хүмүүс тийм ээ одоо харанхуй бүдүүлгийн хүмүүсд ч гэсэн Илч Паул сайн мэдээ түгээхээр тэднийг хайрлаж байсан юм а гэдгийг бид нар одоо тэдний одоо байдлаас харж болно. 자, 우리가 강도들을 바로 세울 수 있을까요? За бид нар тэгвэл тэр дээрэмчин одоо юу гэдэг дээрэмчин болоод тэр худалгаач ийм одоо далайн дээрэмчин энэ хүмүүсийг бид нар зөв зам руу оруулж чадах уу? 자, 거짓말 잘하는 사기꾼들 바로 세울 수 있을까요? Худал хурамгийг ярьдаг энэ хүмүүсийг бид нар зөв зам руу хөтлж чадах уу? 윤리적으로 타락한 사람들 바로 세울 수 있을까?
ёс суртахууны хувьд одоо юу гэдэг замаа алдсан ийм хүмүүсийг бид нэр зөв зам руу хөтлж чадах уу? 사실은 쉽지 않습니다. Яг үндэ бол энэ тийм амар биш ээ. 나는 실제로 그런 사람들을 붙들고 목회를 해봤어요. Би тийм хүмүүстэй одоо хүртэл тийм одоо тэр хүмүүс тийм хүмүүст ханчилж үзсэн байгаа. 그러니까 목회자의 양심 때문에 그 사람들을 포기하지 못하고 계속해서 권면하고 인도했던 것이 태광촌에서 그렇게 했습니다. Тэр нэг нэгэн дээр үед тэр юунд нүүрс олборлдог одоо уурхайн хажууд сүм чуулган хийхдээ одоо тэнцээ тийм хүмүүстэй одоо таараад тийм хүмүүсийг одоо хонжлоод тэр хүмүүсийг хонжилж зөв замаар явуулахад үнэхээр одоо хэцүү байсан байна. 그런가 하면은 거짓말을 아주 밥 먹듯이 잘하는 사람을 7개월 동안이나 먹이고 재운 적도 있었어요. За тэгээд бүр ингээд ходод хоромгийг зүгээр юу ч болоогүй юм шиг ярьдаг тийм ээ одоо ингээд зүгээр хоол идж байгаа юм шиг л ингээд зүгээр ходол хоромгийг одоо ингээд ичгнүүргүй ярьдаг юм хүмүүсийг 7 жил биш 7 сар тийм хүнийг одоо хооллож хажуудаа амьдруул ингээд байлгасан байгаа. 나는 그 사람들을 내가 쫓아내질 않았습니다. Би тэр хүмүүсийг хөөж байгаагүй. 본인들이 도망가고 또 본인들이 죽었어요. 뭐 Харин 그래서 өөрсдөө зүгтж 거. өөрсдөө өгдөг гэсэн юм. 그러나 참 목회자의 양심으로 그런 사람들이라도 버릴 수는 없더라고요. Гэхдээ л нөгөө хончин хүний мэс чанараасаа болоод тийм ээ одоо мэс чанараасаа болоод тийм хүмүүсийг хайж чаддгүй юм байлээ. 근데 그런 사람들을 인도하는 것이 너무 어려워요. Гэхдээ тийм хүмүүсийг удирдна гэдэг бол маш хэцүү. 근데 사도 바울도 여기 보면 그레데라고 하는 섬에서 그런 사람들을 바로 세우기 위해서 그 사람들을 버리지 않고 그것을 떠나면서 다른 곳에 가서 복음을 전하면서 디도를 남겨둔 거예요. Гэтэл Илч Паул тийм ээ одоо тийм газрыг зүгээр орхичлгүй тийм ээ хайчилгүй тэр Кретэд одоо тэр хүмүүс тусалж тэр хүмүүсийг зөв зам руу удирдахын тулд Титиг үлдээсэн байна. 포기하지 않겠다고 하는 그 마음을 우리가 느껴볼 수 있죠. Тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол Илч Паул тэр хүмүүсийг хаяхгүй гэсэн тэр сэтгэл байна гэдгийг бид нар харж байна. 또 그들의 죄악성에 대해서 바로 세워야 될 사명이 주의 종들에게 있다고 하는 것을 잊어버리지 않은 것. За үнэхээр тэдний гим нүгэлтэй чанарыг одоо зөв болгохын тулд 취약 성 자, 그들의 죄악된 것을 바로 세우는 것이 우리의 사명이라는 것을 잊어버리지 않았다. Тэр гим нүгэлтэй зан чанарыг тийм ээ зөв зам руу удирдах зөв зам руу оруулах нь бол бидний үүрэг юм а гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. 자, 예수님도 말씀했잖아요. 자, 너희는 세상의 빛이라고 그랬습니다. 마태복음 5장에. 예수스 хүртэлсэн Матай 5 дугаар бүлэгтэр та нар дэлхийн гэрэл гэж хэлсэн байгаа. 자, 빛은 어둠을 비추는 것이 사명입니다. За тэгвэл гэрлийн үүрэг юу юм бэ гэх юм бол харанхуй газар одоо гэрлийг тусгах нь үүрэг нь. 그렇기 때문에 우리가 빛이기 때문에 우리가 가는 곳에는 분명히 어두운 사람들이 있어요. 그 어두운 사람들을 바로 세우는 것이 우리의 역할이라는 것을 명심해야 돼요. Тийм учраас энэ одоо харанхуй газар тийм ээ гэрлийг гэрэлтүүлж тэр хүмүүс тэр сайн мэдээг түгээгээд зөв зам руу хөтлөх нь бол бидний үүрэг юм а гэдгийг бид нар маш сайн анхаарах хэрэгтэй. 그래서 여기 디도서에도 잘 나타나 있는데 이 그레데 사람들의 부도덕성 또 무절제하는 것을 디도로 하여금 바로 세우라고 얘기합니다. За тэгвэл энэ Кретэд үлдсэн Титийг үлдээгээд энэ Кретэд амьдарч байгаа энэ хүмүүсийн нөгөө ёс бус одоо ёс зөв бий зан чанар хийгээд тэр одоо нөхцөл байдлыг өөрчлөөрэй гэж Титийг үлдээсэн юм а гэдгийг бид нар харж болох нэ. 자, 그 일을 할 때 너 혼자 하지 말고 그 교회 안에 신실한 사람을 세워서 장로나 감독을 세워서 그들과 더불어서 그 사역을 감당하라고 당부해요. За тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол чи өөрөө ганцаархнаа тийм ээ тэр ажлыг хийлгүүгээр тэр чуулганаас үнэхээр итгэж болох, хариуцуулж болох тэр зөв шудраг үнэн хүнийг одоо олж бас харгалзагч болгож томилоорой гэж хэлж байгаа. 심지어 사도 바울은 디도에게 이 장로의 자격이 어떤 자격인지, 감독의 자격이 어떤 자격인지를 또 가르쳐 줍니다. За тэгээд Илч Паул одоо ахлагч хүн ямар байх ёстой юм тийм ээ? Бас харгалзагч хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг одоо нэг бүрчлээ одоо зааж хэлж өгч байгаа. 그러면서 성도들 개개인들에 대해서
그들이 인격적으로 어떻게 그리스도인답게 살아가야 될 것인지를 지도하는 방법까지도 가르쳐줘요. За тэгээд итгэгч нэг бүрийг бас тийм ээ одоо хүнийх нь одоо зан чанарт тааруулан хэрхэн одоо удирдах ёстой вэ гэдгийг хүртэл одоо ингэж зааж өгч байгаа. 어떻게 보면 목회를 이렇게 하는 것이다라고 하는 것을 어떤 규칙이라든지 그런 것을 디도에게 사도 바울이 일일이 당부하고 가르쳐줬다는 것을 알 수가 있습니다. Тэгвэл Титэд тийм ээ Илч Паул хэрхэн удирдах ёстой, хэрхэн хончлох ёстой вэ гэдгийг нэг бүрчлэн зааж өгсөн гэж бид нэр эндээс харж болох нэ. 또 결과적으로 본다고 하면 그래서 디도서는 사도 바울이 디도를 통해서 그레스 사람들을 바로 세우는데 그 사람들의 어떤 교회 안의 모습뿐만 아니라 교회 바깥에 나아가서도 어떻게 살아가야 될지를 이렇게 교훈하면서 한 가지 주제를 디도에게 맡깁니다. 그 한 가지 주제는 뭐냐면 바른 교회를 세우라는. Тэгвэл энэ чи харах юм бол Илч Паул тийм ээ Титэд одоо чуулганы итгэгч хүн чуулган дотор бас хэрхэн амьдрах ёстой, нийгэмдэр ч гэсэн хэрхэн амьдрах ёстой бэ гэдгийг зааж өгөө зогсохгүй нэг зүйлийг түүнд одоо хариуцуулж бүр даалгаж өгсөн. Энэ юу вэ гэвэл зөв чуулган гэж яг ямар чуулган байдаг юм бэ гэдгийг тийм ээ бүр ингэж зааж хэлж өгсөн байна. 그래서 디도서가 3장밖에 되지 않지만 내용은 뭐 그렇게 복잡하지 않습니다. 그런데 그 내용 속에 어떤 것이 바른 교회인지 그 감이 생기는 거예요. 바른 교회의 틀이 딱 잡히게 돼 있습니다. 요 말씀 속에 보면. Тит ном маань хэдийгээр 3хан бүлэгтэй боловч тийм ээ энэ маш агуулга нь маш товчхон аятнууд боловч тэр дотор зөв чуулган гэдэг чинь ийм байдаг юм байна. зөв чуулган гэж яг ийм байдаг юм байна гэдгийг бүр нэг бүрчлэн заагаад өгсөн байна. 그래서 여러분들이 목회자에 대한 어떤 권면이 디도서에도 들어있고 성도들에 대한 권면이 디도서에 들어있어요. 그래서 어찌 보면 목회자나 성도 이 두 종류의 사람들이 어떤 모습으로 교회를 바르게 세워나가야 될 것인지 명확하게 그 틀이 여기 만들어져 있는 성경이 디도서예요. За тэгээд Тит маань болохоор юу гэж нэ гэх юм бол одоо хончин хүний тийм ээ ямар хүн одоо хончин хүн гэж ямар хүн байдгийг. За тэгвэл итгэгч нь бас ямар байх ёстой бэ гэдгийг одоо нэг бүрчлэн хоёулангийн нэг одоо номд багтааж оруулж өгсөн тэр ном бол одоо энэ Тит ном байх нэ. 그래서 여기 이제 3장 세 가지 저기 뭐라고 할까요? 디도서 3장인데 1장은 1장의 교훈이라고 하면 교회를 바로 세우라고 하는 메시지가 여기 들어 있습니다. За тэгээд хэдийгээр 3хан бүлэгтэй ч гэсэн тийм ээ одоо тэгвэл нэгдүгээр бүлэг нь юу гэж байна гэх юм бол чуулганыг тийм ээ зөв чуулган босгох хэрэгтэй гэдгийг зөвөр босгох хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그래서 여기 1장 1절로 3절에는 사도 바울이 자신이 왜 사도가 되었는지 자기의 어떤 사도직에 대해서 고백을 합니다. За тэгээд нэгээс 3 дугаар ишлэл дээр тийм ээ одоо өөрөө хэрхэн илч болсон тухай тийм ээ одоо хэрхэн илчийн одоо ажлыг хариуцуулж авсан тухай тэр одоо хариуцж авсан тухай одоо ингэж бичсэн байгаа. 어떻게 교회를 바로 세우기 위해서는 먼저 교회 지도자가 자기의 사명이 무엇이고 내가 이 교회를 통해서 무엇을 해야 될 사람인지를 명확히 알고 있어야 된다고 하는 것을 바울은 자신을 통해서 고백합니다. За тэгээд нэгдүгээр бүлэг нь болохоор чуулганыг зөвөр босгох, зөв чуулганыг босгох гэсэн тийм ээ одоо зөвөр босгох тэгвэл энэ маань зөв чуулганыг босгохын тулд нэгдүгээрт мэдээж удирдагч хүн тэр хончин хүн удирдах байгаа тэр удирдагч маань өөрөө хэрхэн зөв байх ёстой бэ гэдгийг бас түүний одоо хариуцж авсан ажил үйлчлэл нь яг юунаас эхлэлтэй вэ гэдгийг маш сайн тодорхой байх хэрэгтэй, тодорхой мэдэх хэрэгтэй гэж одоо гэдэг үүднээс ингэж бичсэн байна. 자, 그러면서 여기 5절에는 사도 바울이 왜 디도를 그레데에다 남겨두었는지 그 남겨둔 이유에 대해서 고백을 합니다. За тэгээд нэгийнхаа 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол яагаад Титийг Кретэд үлдээсэн юм бэ гэдгээ одоо хэлж байгаа. 자, 사도 바울이 거기서 못다한 사명, 남은 일을 잘 정리하라는 거예요. 그 남은 일은 교회를 바로 세우는 겁니다.
үлдсэн ажлаа одоо сайн хийгээрэй гэж. Түүний ажил ямар ажил үлдээсэн юм бэ гэх юм бол ерөөсөө чуулганыг зөв сайн босгох хэрэгтэй л гэдэг ажил үлдээсэн байна. 또 바울이 명한 대로 각 성에 장로들을 세우는 거예요. За тэгээд одоо Паулийн хэлсний дагуу тэр хот нэг бүрт эсвэл хот болгонд одоо өөр ахлагчдыг босгох хэрэгтэй гэж хэлсэн. 또 7절에는 감독을 세우는데 그 감독의 자격에 대해서 또 이야기를 합니다. За 7-р эшлэлдэр болохоор харгалзагчийг томилох байгаа тийм ээ. Одоо харгалзагч хүн ямар байх ёстой юм? Ямар одоо үүрэгтэй юм? харгалзагч болохын тулд энэ хүн ямар байх ёстой юм бэ гэдгийг нь хүртэл одоо зааж өгсөн байна. 7절로 9절까지 이렇게 보면. За тэр нь болохоор 7-оос 9-р эшлэл дээрээс харахад байна. 그리고 바른 교회를 세울 때 디도에게 그 교회 지도자들을 어떤 사람을 세울 것인지를 당부합니다. Тэгвэл зөв чуулганыг босгохын тулд тийм ээ тэр чуулганд ямар удирдагч байх ёстой юм бэ гэдгийг нь одоо маш одоо үүдээ чухалчлан тэр хэлж байгаа. 우리가 지도자가 얼마나 중요한지 알죠? Тийм учраас бид нар ч гэсэн мэдж байгаа тийм ээ удирдагч хүн хичнээн чухал вэ гэдгийг мэдж байгаа өстэй тийм ээ. 자, 옛날에 그 몽골에도 대통령 뽑을 때 그 몽골은 다 도둑놈이라고 그러는데 내가 보니까 그 중에도 그래도 쓸만한 사람이 있겠지 뭐. Дээр Монголд ерөнхийлөгчийн сонгуул болох үед багш нэг ирсэн байсан тэр үед болохоор дандаа одоо болж бүтэхгүй хүмүүс байна. Одоо хонгороо хэлэхдээ хүмүүс одоо хулгайчлууд гэж хэлжээсэн. Тэгсэн ч гэсэн тэдний дунд ядчил арай гайгүй гэсэн хүн бас байсан биз дээ. 지도자 하나를 바로 세우면 그 나라가 평안하다고요. 그 나라가 바르게 세워질 수 있어요. Нэг удирдагч нь зөв байх юм бол тийм ээ одоо удирдагчаа зөв хүн сонгох юм бол тэр улс одоо тэр хүний удирдлагын доор байхдаа амар тайван байж чаддаг. 한국에도 대통령이 바뀌었는데 완전히 달라져 버렸어요. Солонгос ч гэсэн ерөнхийлөгч нь сая шинээр солигдсон. Гэтэл одоо Солонгосын нөхцөл байдал шал өөр болсон. 나라가 뭔가 좀 튼튼해진 것 같은 그런 느낌이 요즘 듭니다. Одоо ингээд бодоход улс орон илүү одоо тогтвортой, байр суурь нь одоо тогтворчсон юм шиг тийм ээ одоо батбөх болсон юм шиг тийм мэдрэмж төрж байгаа. 그제는 거짓말하는 사람들, 또 Өмнө худлаа ярьдаг. 자기의 주장을 가지고서 백성들을 속이는 사람이 많았는데 지금은 그래도 모든 사람들이 공감할 수 있는 상식적인 나라가 좀 세워지고 있는 것 같아요. За тэгээд одоо худлаа ярьдаг эсвэл одоо зөвхөн өөрийн үзэл бодлоо явдаг ийм одоо удирдагч нар байсан бол харин одоо бол ерөнхийдөө улс орны хувьд ингээ харах юм бол бүхэлдээ нэг тогтворчсон юм шиг тийм ээ одоо тийм бат бөх суйртай болсон юм шиг санагдаж байгаа. 지도자를 세운다는 것은 굉장히 중요한 겁니다. 바른 Тийм учраас зөв удирдагч сонгоно гэдэг маань одоо хамгийн чухал хань. 교회가 튼튼하고 교회가 바로 бат 세워지려면 бөх байж чуулганыг зөвгөр одоо босгон гэвэл 자, 교회 지도자들을 잘 세워야 돼. удирдагч нарыг хүртэл зөвөр босгох хэрэгтэй. 여기 장로라든지 감독은 그 교회 목회자라고 할 수 있어요. За ахлагч эсвэл харгалзагч гэдэг маань нэг ёсны тэр чуулганы хончин гэж харж болно. 그 교회 기둥이라고 할 수 있습니다. Тэр чуулганы баг нь гэж үзэж болно. 디도에게 그 기둥들을 바로 세우라고 당부하는 거예요. За тэгээд тэр Титэд юу гэсэн бэ гэвэл чуулганы тэр багнуудыг тийм ээ одоо зөв баг нь сонгоорой гэж хэлсэн байгаа. 그리고 여기 10절로 13절에 보면 자, 우리가 다른 사람도 세우지만 교회 안에 불순종하는 사람들을 잘 살피고 그들을 다스려야 돼요. За бид нар ч гэсэн чуулганыг тарихтаа хүртэл тийм ээ одоо тэр чуулган дотор зөв хүмүүсийг сонгоод тэр хүмүүс маань одоо чуулганыг зөв удирдах авч явах хэрэгтэй. 그리고 여기 10절에 불순종하고 헛된 말을 하며 속이는 자가 많은 중에 할례파 가운데 많다 그랬습니다. За тэгээд энд худалд одоо хуурмгийг одоо ярьдаг хүмүүс болоо чуулган дотор их байдаг гэж. Гэтэл тэр худал хуурмыг ярьж байгаа хүмүүс маань ямар хүмүүс байдаг вэ гэвэл ерөөсөө тэр хөвч хөндлөлтийг үздэг тийм одоо дэмждэг энэ хүмүүс л одоо худал хуурмыг их ярьдаг гэж хэлж байгаа. тэрслүү хүмүүс гэж байгаа. 그들에 대해서 그들의 입을 막으라고 얘기합니다. 그들의 입을 막아라. Гэтэл Илч Паул юу гэсэн бэ гэвэл тэр одоо тэрслүү хүмүүсийг одоо амийг нь одоо хаагаарай хэл хөхгүй болгоорой гэж хэлж байгаа. 또 여기 12절에 보면 그레데 사람 가운데 어떤 선지자가 얘기했는데 그레데 사람들은 항상 거짓말쟁이다.
악한 짐승이다. 배만 위하는 게으름병이다. 뭐 이렇게 이야기를 했는데 그런 사람들을 그들을 어미 꾸지라 13절에 보면 그들을 어미 꾸짖으라라는 이런 말을 당부하는 거 보면 교회 안에도 이런 사람들이 있다는 것을 알 수가 있어요. 이런 사람들을 분별해서 다스리라고 얘기합니다. За тэгээд юу гэж хэлж байна гэх юм бол энэ ч хэлж байна тийм ээ. Тэр 12 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Кретчүүдээс төрсэн иш үзүүлэгч нь өөрөө юу гэж хэлж байсан бэ гэх юм бол Кретчүүд үргэлж худал ярьдаг хүмүүс, бузар араатнууд, залхуу, ховдгууд юмаа гэж хэлсэн гэж байна. Тэгээд энэ хүмүүсийг үлгэр домгуудад итгэдэг хүмүүс гэж хэлсэн байна. 그래서 다른 교회를 세울 때는 이렇게 이 교회 안에 불순종하고 또 어그러뜨리는 이런 사람들을 잘 다스리는 것이 어떻게 보면 바른 교회를 세우는 지혜입니다. 그것을 사도 바울은 디모데에게 당부하고 있는 거예요. Тэгвэл Илч Паул юу гэсэн бэ гэх юм бол ингэж ийм одоо хүмүүс байна тийм ээ. Ийм хүмүүсийг зөвөр босгохын тулд, чиглүүлэхийн тулд яах вэ гэх юм бол тэр зөв үнний үгийг дамжуулах хэрэгтэй. Энэ үлгэр домог за тэр үннийг хүртэл үл огоордог энэ хүмүүсийг үлгэр домогт итгэж үннийг үл тоодог хүмүүс хүртэл одоо энэ хүмүүсийг зөвөр чиглүүлж удирдах нь одоо чухал юм а гэдгийг Илч Паул одоо Титэд сануулж хэлж өгч байгаа. 또 네 번째로는 교역자는 모든 사람들에 대해서 바른 분별력과 바른 사고를 갖고 있어야 돼요. За тэгээд дараа нь удирдагч хүн ямар байх ёстой юм бэ гэвэл бүхий л хүмүүсийн талаар ялгах чадвартай, зөв ялгаж, зөв шүүж тунгааж боддог байх хэрэгтэй. 어떤 사람은 아주 깨끗한 사람이 있어요. Зарим хүмүүсийн хувьд одоо маш цэвэрхэн гэж хэлж болох уу тийм ээ одоо ийм хүмүүс байдаг. 그런가 하면 어떤 사람은 복종하지 않고 끊임없이 선한 것을 대적하는 사람이 있어요. Одоо цэвэрхэн гэдэг маань ерөөсөө үгдий одоо хэлэх гэж байгаа үгийн эсрэг гэж. Тэгвэл зарим тохиолдолд ямар хүмүүс байна вэ гэх юм бол үл дуулах тийм ээ үл одоо дуулууртай ханддаггүй. Тэгээ зогсохгүй. Одоо үгэнд ордоггүй. Тэгээд одоо юу гэдэг эсэргүүцэх ч юм уу ийм хүмүүс бас байдаг байна. 교회 안에 이런 두 종류의 사람이 있다는 것을 바로 깨닫고 그러한 사람들을 지혜롭게 지도하는 것이 교역자의 사명입니다. Ийм хүн чуулган дотор ийм хүн байдгийг шүү гэдгийг зөвөр ойлгоод тэгээд энэ хүмүүсийг зөвөр удирдах, ухаалгаар удирдах авч явах нь бол удирдагч хүний, чуулганы удирдагч хүний үүрэг байна. 자, 그럴 때 교회가 바른 교회가 되는 게 이게 15절 16절에 이렇게 당부합니다. За тэгвэл 14 15 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол ингэж байж тийм ээ одоо дуулуургүй хүмүүсийг зөв зам руу хөтлж зөв чуулган бий болно гэж хэлж байгаа. 그래서 사도 바울이 1장에서 이렇게 바른 교회를 어떻게 세울 것인지 디도에게 이런 네 가지의 모습으로 당부를 하는 거예요. За тэгээд зөв чуулганг босгохын тулд ингэж ийм одоо дүр төрх ийм одоо удирдагч хүнд ийм дөрвөн дүр төрх байх ёстой гэдгийг ингэж хэлж өгч байгаа. 나도 교회에서 이렇게 오랫동안 34년 가까이 교회를 담임하면서 목회를 하지만 목회를 하면서 성도들 앞에서 항상 이렇게 인자한 모습, 웃는 모습을 보이고 있지만 교역자는 성도들을 다 일반적으로 파악하고 있습니다. За тэгээд хэдийгээр би 33 34 жилийн турш хончилж байгаа ч гэсэн тийм ээ одоо хүмүүсийг харах юм бол энэ нь ямар хүн бэ? Энэ нь одоо хүмүүсийг хараад энэ ийм хүн шүү, энэ тийм хүн шүү гэж хараад одоо мэдих хэмжээний тийм үү? Ийм одоо удирдахч болсон байна. 자, 이 성도가 좀 분별력이 있는지 때로는 거짓말을 하는지 다 살피고 있어요. Тэгээд итгэгч хүнийг итгэгч нараа тийм ээ хин нь одоо худлаа ярьж гин, хин нь одоо зөв үнэн ярьж гин, энэ хүн ямар байна вэ гэдгийг нэг бүрчлэн удирдахч хүн одоо ингэж юу гэдэг ингэж бүгдийг ингэж харж байдаг байна. Нягтлан харж байдаг байна. 그러니까 믿음을 쓰려고 하는 사람인지 믿음을 자꾸 안 쓰는 사람인지 교역자는 다 분별을 하고 있어야 된다는 얘기예요. Тэгвэл удирдагч хүн ямар байх ёстой вэ гэвэл ерөөсөө энэ хүн итгэлээ хэрэгжилж гин үү, итгэлээ ашиглахгүй байна уу, итгэлээр хийж гин үү, итгэлээр бус байна уу гэдгийг одоо харж мэддэг байх хэрэгтэй. 그에 따라서 성도들을 지혜롭게 잘 인도할 수 있습니다. За тэгээд түүнээсээ шалтгаалаад удирдагч нар тийм ээ хончтой тэр итгэгч нараа одоо ухаалгаар зөв удирдах чаддаг байна.
그래서 사도 바울이 디도에게 1장에서는 이렇게 바른 교회를 세우는데 이런 네 가지 모습 이렇게 당부하고 있다고 볼 수 있어요. За тэгвэл бид нар удирдагч хүн тийм ээ энэ дүр төрхийг Илч Паул одоо удирдагч хүнээс шаардаж байна гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй. мэдэх хэрэгтэй байна. 이제 2장에서는 이 교회 구성원들 모든 사람들에 대해서 이렇게 권면을 합니다. За хоёрдугаар бүлэг нь болохоор юу гэх юм бол чуулганд хариалагдаж байгаа тэр бүх хүмүүсийн талаар бүх 어찌 хүмүүс шүү. 보면 За чуулганд хариулагдаж байгаа бүх хүмүүсийн талаар хэлж байгаа. 목회를 하는데 교회에서 성도들을 지도해 나가는데 어떻게 지도할 것인지 각 사람의 어떤 위치에 따라서 각 사람의 어떤 주어진 어떤 하나님이 세우신 위치에 따라서 지도하라고 당부합니다. За тэгвэл мэдээж чуулганд олон төрлийн хүмүүс ирж байгаа тийм үү? Энэ чуулганд байгаа тэр хүмүүсийг өөрсдийнх нь байр сууринд нь хэрхэн янз янзын байр суурьтай янз янзын одоо зэрэглэгдэх хүмүүс чуулганд ирж байгаа учраас яаж хэрхэн одоо хандах ёстой вэ гэдгийг одоо хоёрдугаар бүлэгтэр одоо хэлж өгч байгаа. 늙은 남자에 대해서는 2절에 늙은 남자에 대해서는 어떻게 그들을 지도할 것인지 당부합니다. За тэгвэл хоёрдугаар ишлэлдэр настай эрчүүдэд хэрхэн одоо хандах вэ гэдгийг хэлж өгсөн байна. 또 늙은 여자에 대해서 3절로 4절 보면 늙은 여자에 대해서 어떻게 지도할 것인지 당부합니다. Настай эрчүүд байх юм бол мэдээж одоо 3 4-р ишлэлдэр настай эмэгтэйчүүд гэж бас байгаа тийм ээ. 그런가 하면 젊은 여자 4절 하반절부터 5절까지 보면 젊은 여자 성도에 대해서 어떻게 그들을 지도할 것인지 당부. За тэгээд 4-ийн төгсгөл хэсгээс 5-р ишлэлд хүртэл харах юм бол тэр залуу эмэгтэйчүүд гэх үү тийм одоо залуу эмэгтэйчүүдийн тухай байгаа 4-р ишлэлээс. 그리고 네 번째로 이제 젊은 남자에 대해서 6절로 8절에 어떻게 지도할 것인지 당부. За тэгээд 6-аас 8-р ишлэл нь болохоор залуу эрчүүдийн талаар байгаа. 그런가 하면 또 5번째는 종에 대해서 초대교회는 종들이 많았잖아요. 그 종에 대해서 어떻게 그들을 지도해야 할 것인지, 또 종의 위치에 있는 사람들이 어떻게 주인을 섬겨야 될 것인지 이렇게 종의 위치의 모습을 지도하는 방법을 9절로 10절에 이렇게 이야기해 줍니다. За тэгээд 9-өөс 10-р ишлэлдэр нь юу вэ гэх юм бол энэ боолын байр суурьнд байгаа хүмүүс тийм ээ. Мэдээж одоо тэр боол бас байгаа шүү дээ. Тэр боолын байр суурьнд байгаа хүмүүстэй хэрхэн хандах тухай байгаа. 그리고 6번째로는 모든 사람들에 대해서 각자의 어떤 위치에 따라서 자 그들이 어떻게 살아가야 될 것인지 또 그들이 산 결과가 어떻게 될 것인지에 대해서 권면하는 내용이 11절로 15절이에요. За тэгээд 11-ээс 15-р ишлэл нь юу вэ гэх юм бол одоо энэ бүхий янз бүрийн байр суурьнд байгаа хүмүүс маань өөрсдийн байр суурийг хадгалж өөрсдийн амьдралаар амьдрахад тэд нар ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг хэлж байгаа. 그리고 이제 3장에서는 그리스도인의 어떻게 보면 세상에서의 다른 삶의 자세에 대해서 권면을 합니다. За тэгээд 3-р бүлэг нь болохоор Христэд итгэгч нар тийм ээ одоо амьдралын дүр төрх нь ямар байх ёстой вэ гэж. 그래서 먼저 복종하는 모습을 통해서 그리스도인들은 참 선한 사람이다라고 하는 것을 세상에 보여주라고 얘기해요. 1절로 2절에 보면. За тэгээд 1-ээс 2-р ишлэлээр харах юм бол одоо үнэхээр одоо Христэд итгэгч нар тийм ээ үнэхээр сайн дуулууртай байдаг хүмүүс юм байна гэдгийг харуулаарай гэж хэлж байгаа. 자, 왜 우리가 세상에서 그리스도인의 바른 모습을 보여줄 것이냐? 그것은 과거에 우리가 하나님 앞에서 부도덕한 사람들이었어요. 다 본성적으로. 그런데 하나님의 은혜로 우리가 구원함을 받아서 이제 새로운 사람이 되었기 때문에 우리는 다른 사람의 모습을 보여줘야 될 책임이 있다고 하는 것을 4절로 8절에 이렇게 당부를 합니다. За тэгээд зөв итгэгч зөв хүний одоо дүр төрхийг харуулах хэрэгтэй гэж. Тэгвэл зөв хүний дүр төрх нь ямар юм бэ гэх юм бол бид нэр өмнө нь одоо Христэд итгэхээс өмнө ёс суртахуунгүй хүмүүс одоо тийм ээ одоо тэр Христийн талаар мэддэггүй харанхуй бүдүүлэг хүмүүс байсан гэж үзэх юм бол бид нэр Христэд итгэснээр бидний дүр төрх хэрхэн өөрчлөгдөж бид нэр хэрхэн зөв хүн болсон талаараа одоо үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ нь болохоор 3-аас 3절에서 4절. 그렇죠. 3절로 8절에 있는 말씀. 3-аас 8-р ишлэлээр гарч байна энэ талаар. 그러니까 우리가 세상에 나가서 그리스도의 선한 몸, 그리스도인으로서 선한 모습을 보여주라고 하는 것은 뭐냐면
어떤 이런 질서를 세워나가는 모습, 또 내 자신이 어떻게 구원을 받았는지 그것을 인식하고 있는 그런 모습들을 통해서 내가 이 세상에서 그리스도인은 좀 은혜 받은 사람의 모습을 보여줘야 되는구나라고 하는 인식을 가지고 살라고 얘기합니다. Тийм учраас бид нэр зөв хүнийхээ дүр төрхийг хэрхэн амьдрал харуулах ёстой юм бэ гэх юм бол Христэд итгэгч хүн тийм ээ ингэж зөв амьдрах ёстой юм байна. Ийм юм дээр ингэж байх ёстой байна гэсэн тэр бодол санаатаагаар тийм ээ одоо амьдрч тэр одоо хүмүүс Христэд итгэгч нарын амьдрал бол ийм байд юм байна. Зөв хүн чинь ийм байд юм байна гэдгээд одоо харуулах хэрэгтэй байх нэ. 그러면서 여기 9절에서는 이 어리석은 일을 피하라고 또 국민합니다. 어리석은 일. За тэгээд 9-р эшлэлээр харах юм бол тэр мунхаг явдлаас одоо зайлсхий гэж байгаа. 또 그리스도인의 위치에서 아무런 유익이 없는 무익한 일들을 분별하고 그런 것을 피하라고 또 당부를. За Христэд итгэгч хүнийхээ хувьд тийм ээ одоо тэр мунхаг явдлуудаас ямар ч ашиггүй тэр мунхаг явдлаас зайлсхийгээрэй гэж бодож байгаа. 우리가 교회의 바른 모습을 보여줄 때는 이 어리석은 모습이라든지 또 무익한 일에 대해서 우리가 그리스도인이 바르게 살아가는 모습을 보여줘야 돼요, 세상에. Бид нар энэ дэлхий дээр тийм ээ энэ одоо ашиггүй биднэрт ямар ч ашиггүй тэр асуудлын талаар тэр одоо мунхаг явдлуудыг Христэд итгэгч хүн хэрхэн эндээс одоо өөрсдийгөө одоо хол байлгах уу тийм ээ хэрхэн ийм одоо мунхаг явдлуудыг үл тоож одоо юу гэх юм өөрөө тэр зүйлд орооцохгүй байхыг одоо хүмүүст харуулж өгөх хэрэгтэй. 자, 여러분들 교회가 왜 욕을 먹는다고 생각하세요? За тэгвэл та нар чуулганыг хэрхэн одоо яаж тийм ээ яагаад одоо чуулган ингэж хүмүүс дэлхийн ертөнцийн хүмүүс одоо ингэж чуулганыг доромжлоод байна вэ гэж 세상 사람들이 교회를 볼 때 이 사람들은 우리하고 좀 다른 모습이 있구나. 다른 모습이 있어서 우리가 뭔가 배울 점이 있어야 된다라고 하는 것을 세상 사람이 느껴야 되는데 교인들 보니까 배울 점이 하나도 없어. 우리하고 똑같아. 그러면 그건 다른 교회의 모습을 보여줄 수 있는 게 아니에요. 그건 교회의 사명을 잘 감당 못하는 겁니다. За тэгвэл бид нар дэлхийн ертөнцийн хүмүүст тийм ээ ийм талаа харуулах хэрэгтэй. Яавал би энэ хүмүүс шиг болохгүй? Яавал энэ чуулганд явдаг хүмүүс шиг ийм байж чадахгүй гэж хүмүүст сэтгэл төрүүлэх ёстой байтал өнөөдөр чуулгануудыг тийм ээ дэлхийн ертөнцийн хүмүүс тэгж харахгүй байна. Тэгэх юм бол чуулган гэдэг газар маань чуулган гэдэг зүйл маань өөрийн нөгөө хийх ёстой зөв үүргээ зөвөр хийж чадахгүй байна гэсэн үг. 제가 옛날에 그 정경석 목사님한테 들었는데 김준덕 장로님한테 들었는지 두 분 중에 한 분한테 내가 들은 적이 있어요. 몽골에서. 그 몽골의 목사라고 그래요. 몽골 목회자였는데 그 목회자가 식객에서 교회를 그만둔 거예요. 그만두고 술이 떡이 돼가지고 길가에 앉아가지고서 술주정하고 있었다는 그런 얘기를 한번 내가 들은 적이 있어요. Би хинээс юм сайн мэдгүй ямар ч Монгол байхдаа нэг хоёр хүний хинээс нь одоо нэгнээс нь сонссон тэр хүн ямар хүн байсан бэ гэвэл тэр Монгол пастор байсан бөгөөд тэр пастор маань пастор байжгаад одоо чуулганаа одоо өгөөд өөрөө бүр ингээд гудамжны архичин болцсон согтуу тийм ээ ингээд гудамжинд ингээд одоо согтуу сууж байсан гэж ярихыг сонссон. 그러니까 차이치교회 내가 주변에서 내가 그런 소리를 들은 것 같아요. Цайд чуулганы ойролцоож мо одоо цайд чуулгантай хамааралтай тэр хүнээс сонссон юм шиг байна. 세기 혹시 몰라요 그 사람? 몰랐어요. 복음주의 협회에 속해 있었던 목사 중에 하나라고 얘기했어요. Монголын одоо нэг за ямар ч нэг Монгол хончин пастор байсан байна. 그러니까 그런 모습을 보면서 그 사람이 교회 목회자이기 때문에 그 주변의 사람들이 다 알 거 아니에요? 그런 모습을 보면 오히려 교회에 큰 손해를 주는 거예요. Гэтэл үнэхээр тэр пастор хүн байгаа тийм ээ пастор хүн байсан бол тэр хүний эргэн тойрон зөндөөл хүмүүс түүнийг харж мэдж байгаа шүү дээ тийм үү. Гэтэл тэр пастор байсан хэрнээ зам дээр суудаг гадаа архичин болсон байхыг харах юм бол эсвэргээрээ тэр хүнээс болоод чуулгануудад маш их одоо саад болж тийм ээ одоо хохирол үзүүлдэг байна. 그래서 사도 바울이 디도에게 직접 이 쉽게 해서 어리석은 변론, 족보 이야기, 분쟁, 율법에 대한 다툼 이런 걸 피하라고 얘기하면서 이건 무익한 것이 헛된 것이다 이렇게 당부를 하는 거예요. 그래서 9절. Тэгээд 9-р эшлэлээр харах юм бол юусэн бэ гэхэд мунхаг
Харин мунхаг маргалдаан угийн бичиг, хуулийн талаарх мэтгэлзээн ба тэмцлээс зүгт инхэн ашиггүй хийгээд зохисгүй гэж байгаа. 또 이단에 속한 사람을 한두 번 훈계한 후에 멀리하라 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд бас дараа нь юу гэсэн бэ гэх юм бол хайр одоо юу бишээ одоо өөр одоо буруу урсгалд харьяалагддаг хүмүүс бол тийм үү ганц 2 удаа одоо сануулж өгөөд за тэгээд тэр хүмүүс сануулсныхаа дараа тэр хүмүүсээс зай барь гэж хэлж байгаа. 자, 교회 안에 이단에 속한 사람들을 분별하지 못하고 그들을 멀리하지 않으면 그 교회는 사명을 잃어버립니다. Чуулган дотор тэр буруу урсгалаас ирсэн хүмүүсийг ялгаж таньж мэдэхгүй тийм ээ тэр хүмүүсээс одоо өөрсдөө тусгаарлаж чадахгүй байх юм бол энэ чуулган өөрийн үүргээ мартсан одоо чуулган гэж харж болно. 그 마귀 역사예요. Энэ бол одоо сатаны ажил байна. 그렇기 때문에 우리가 교회 안에서 이 잘못된 가르침을 가르치는 사람들 그런 사람들을 여기 사도 바울은 한두 번 훈계한 후에 멀리하라고 얘기합니다. За тэгээд Илч Паул юу хэлж байна вэ гэх юм бол зөрчилдсөн хүнээс анхны ба хоёр дахь удаагийн сануулгын дараа зайлсхий гэж хэлсэн байгаа. 그래서 11절에 이런 사람은 아는 바와 같이 부패해서 스스로 정죄한 자로서 죄를 짓는다 이렇게 이야기해요. За тэгээд 11-р ишлэл дээр нь юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол тийм хүн гажууд болгогдсон бөгөөд өөрийгөө буруутган нүгэл хийдгийг мэдээ гэж хэлсэн байна. 그래서 우리가 교회가 이 세상에서 빛을 비추기 위해서는 교회의 올바른 모습을 보여주기 위해서는 교회의 명확성을 보여줘야 됩니다. 이 교회는 이런 바른 진리를 가지고 있다라고 하는 것을 분명히 보여줘야 돼요. 근데 거기에 거짓된 이단들이 들어와 가지고 이상한 소리 할 때 그 진리는 무너져 버리고 마는 거예요. За тэгээд чуулган бол тийм ээ одоо юу гэдэг өөрөө одоо зөв үнэнтэй байгаа гэдгийг харуулж өгөх хэрэгтэй байтал одоо буруу урсгалынхан ороод ирэнгүүт нөгөө хідээс эсэргүүцэж чадахгүй нөгөө хідээ ялгаж чадахгүй байгаа юм чинь нөгөө чуулганы үнэн зөв үнэн маань одоо үгүй болж нурдаг байна. 자, 한번 생각해 보세요. 전 세계적으로 각 나라마다 언어가 다르고 문화도 다르고 어떤 가치관이라든지 환경도 많이 달라요. За улс орнууд бол бүгдээрээ одоо хэллээсээ өгсүүлээд бүх юмараа өөр тийм ээ улс орн хэл соёл за ёс заншил за тэгээ зогсохгүй үзэл бодлын хувьд ч гэсэн одоо маш өөр байдаг. 그렇지만은 예수 믿는 사람, 하나님을 믿는 사람은 어떤 환경에 있든지 간에 성경이라고 하는 거, 다른 성경에서 가르치는 것에서 벗어날 수 없습니다. Гэтэл итгэгч хүний хувьд бол тийм ээ Библи гэдэг зүйлээс тэр зөв одоо үгийг заадаг тэр Библи гэдэг зүйлээс гарч болохгүй юм аа. 어느 나라에 속해 있던 사람이든 간에 성경을 벗어난 말을 하는 것은 다 그건 잘못된 거예요. Ямар ч улс оронд харьяалагддаг байсан ч гэсэн энэ хүн маань одоо Библиэс одоо Библиэд харьяад одоо бурханд итгэдэг бол Библиэс гадуурх зүйлийг ярих юм бол энэ маань одоо буруу тийм ээ одоо буруу болж явах нэ. 그러니까 여러분들이 몽골에 있는 성도들이 자부심을 하나 가져야 될 걸 내가 하나 이야기를 해줄게요. Тэгвэл Монголд байгаа итгэгч нарын хувьд та нарын хувьд тийм ээ та нар яагаад одоо ингэж барт итгэлтэй байх ёстой юм бэ гэж итгэлтэй байх ёстой гэдэг талаар нэг зүйлийг хэлж өгье. 여러분들이 혹시라도 미국 선교사라든지 뭐 독일 선교사라든지 한국 선교사라든지 뭐 여러 다른 나라에서 선교사들이 와가지고 몽골에서 컨퍼런스는 뭐 한다라고 한번 생각해 보세요. За тэгвэл та нар сайн бодоод үзээрэй. Америк ч юм уу эсвэл Герман эсвэл одоо Солонгос пастор очоод тийм ээ хүмүүс сайн мэдээ төгөөчнөр очоод одоо маш том конференц хийж байна гэж бодоорой. бодъё. 여러분들이 그러한 사람들을 갖다가 아주 대단한 사람으로 여기고 때로는 존경하는 마음으로 그들이 말하는 것을 무조건 다 받아들이는 사람들이 있습니다. Гэтэл юу гэдэг тэр хүмүүс маань одоо итгэгч нар дундаас үнэхээр одоо конференц хийж байгаа энэ хүн бол үнэхээр гайхалтай өстой мундаг хүн шүү гэж итгээд бодоод одоо хэлсэн үг болгоныг нь баг аминэр гэж хүлээж авдаг хүмүүс байдаг. 절대 그러지 마세요. Тэгвэл та нар бити тэгээрэй. 그 사람들도 여러분들과 동일한 사람들입니다. Тэр хүмүүс гэсэн яг л та нартай адилхан хүмүүс байгаа. 때로는 목사고 때로는 어떤 뭐 사명을 갖고 있는 사람들이지만 동일한 하나님의 종들이에요.
мэдээж тэдний яг уу арай өөр үүрэг хүлээгээд авсан арай өөр одоо ажил алба тийм ээ одоо хариуцдаг хүн боловч яг үнэндээ бол адилхан бурхны боолууд байгаа адилхан. 그분들을 존경하고 또 그분들의 말을 받아들이는 것은 여러분들이 가지고 있는 성경하고 맞느냐 안 맞느냐 거기에다 비춰야 돼. Тэгвэл та нар тэр хүнийг хүндлэхдээ тийм ээ үнэхээр та нарын сурсан Библийн үгтэй тэдний зааж байгаа нь нийлж байна уу үгүй юу тийм ээ одоо яг одоо сурсантай чинь нийцж байна уу үгүй юу гэдгийг л бид нар маш сайн харах хэрэгтэй байна. 거기에서 여러분들이 판단하고 있어야지. 그렇지 않으면 그 사람들한테 속게 됩니다. Бид нар тэр конференцд очихдаа ингэж л ийм үгээр одоо зөв шүүлтгэх одоо хийх ёстой байтал тийг шүүж харж тунгааж одоо юу гэдэг ялгаж чадахгүйгээсээ болоод бид нар тийм хүмүүст одоо хууртагддаг байна. 나는 예전에 그 학교를 다니면서 외국에서 여러 교수들이 왔어요. За тэгээд өмнө нь одоо сургууль сурдаг, Библийн сургууль сурдаг байхад гаднаас маш олон багш нар ирдэг байсан. 내가 신학교 1학년 때 스펜서 박사라는 분이 오셨습니다. 스펜서 박사. За Библийн сургуулийн 1-р курсд байхад Spencer Park гэдэг одоо хүн ирж байсан. 미국의 페이스 신학교 교수였어요. 페이스. Тэр хүн болохоор Америкийн Фейс одоо сургуулийн багш байсан байгаа. 지금은 페이스 신학교가 없어졌습니다. Одоо бол тэр Библийн сургууль байхгүй. 근데 그 페이스 신학교는 미국에서 복음주의 신학교로는 가장 유명한 신학교예요. Гэтэл тэр сургууль өмнө нь одоо тэр Америкт тэр сайн мэдээний одоо сайн мэдээний сургуулийнхаа хувьд гэх юм уу одоо маш өндөр нэр хүндтэй тийм сургууль байсан. 철저한 개혁주의 목사입니다. Одоо уламжлалт тэр шинжлэлийн одоо урсгалын чиглэлийн одоо пастор байгаа. 그런가 하면 독일에 있는 뭐 라이사 교수라든지 또 라이츠 교수 이런 사람들을 통해서 또 말씀을 듣기도 했어요. За тэгээд одоо бас Германы Лайза ч юм уу одоо ингээд багш нарын одоо хичээлийг мэдээж сурж байсан. 근데 그들도 성경만 가지고 얘기해요. Гэтэл тэр хүмүүс ерөөсөө Библиэс өөр юм ярьдаггүй. 우리는 또 질문을 합니다. За бид нэр асуултаа асууна мэдээж. 성경의 이런 말씀은 이렇게 보는데 자, 이거에 대해서 교수님은 어떻게 생각합니까? Библиэлд ийм үг ингэж байна. Тэгвэл энийг одоо багшаа та юу гэж бодож байна вэ гэж асуудаг. 그런데 그 교수가 그 성경에 대해서 우리가 알지 못했던 철저한 개혁주의 신앙의 사고를 가지고 그 말씀을 갖다가 정확하게 가르쳐 주더라. Гэтэл нөгөө нэг багш маань тийм ээ одоо бидний мэдхгүй Библи дээрээс тийм ээ одоо бидний мэдхгүйг одоо олж тайлбарлаж өгөөд яг л одоо уламжлалт шинжилгээний одоо аргаар тийм ээ одоо итгэлийн дагуу тайлбарлаж өгсөн. 나는 일반적으로 과거에 신학교에서 외국 교수들이 오게 되면 이런 좋은 교수들을 만났습니다. Тэгээд би өмнө нь одоо Библийн сургуульд сурдаг байхад одоо Библийн сургууль гаднаас багш нар ирэх юм бол маш сайн одоо ийм одоо мундаг багш нараас суралцж байсан байгаа. 그들은 철저한 신학자들이에요. 신학자. Бид нэр бол ерөөсөө бүрэн одоо тэр бараг теологийн эрдэмтэд болсон байсан баг. 아주 경건합니다. Маш их бурханлаг. 인격도 겸손해요. Зан чанар нь хүртэл их даруухан. 근데 몽골에서 있는 컨퍼런스 하는 사람들은 어떤 사람인가요? Тэгвэл Монголд тэр конференц хийгээд байгаа хүмүүс маань ямар хүн юм болов? 옛날에 내가 유튜브를 통해서 한번 봤어요. Би өмнө нь YouTube-ээр нэг харсан. 뻥을 무지하게 많이 치더라고요. Ястал нэг одоо амныхаа одоо хамар дор хагархаа гихчээр одоо маш одоо юу гэдэг худлыг бол одоо маш их ярьдаг байсан гэж. 신학자가 아니에요. Тэд нар бол Библийн эрдэмтэд, Библийн одоо судлаач нар бол биш байгаа. 부흥사. Ерөнхийдөө бол зүгээр л одоо нэг сэргээлтийн одоо ажилчид гэх юм уу? Тийм хүмүүс аа. 사람들에게 아주 감정으로 막 사람들을 갖다가 이렇게 자기가 의도하는 대로 끌고 가려고 하는 모습이 다분히 보여요. За тэгээд тэр хүмүүс тийм ээ одоо хэрхэн одоо харагдаж одоо юу хийж одоо юу ярьж байгаа нь баг ингээд Библиэр ингээд харах юм бол маш сайн одоо Библиэр ингээд шүүгээд харах юм бол маш сайн харагддаг. 과거에 한국에서 큰 찬양 집회를 통해서 막 그 뭐 선교대회를 한다든지 뭐 결신을 시킨다든지 할 때 나와서 그 앞에 나와서 이렇게
하는 강사들이 막 아주 막 열광적으로 하는 경우가 있어요. 거기에 막 사람들이 휩쓸려 가지고 거기에서 이 양반이 쉽게 얘기해서 이런 분들이 말에서 입을 내뱉는 것이 성경하고는 전혀 다른 일반적인 이야기인데도 막 아멘 아멘 하면서 막 열광의 도가지 속에 빠져들어가는 모습을 보면서 야 이게 상태가 안 좋구나. 내가 이렇게 생각할 때가 많았어. За тэгээд тэр Солонгос дээр нэг Магдалины конференц болоход Магдалины конференц болоход түүнийг одоо хийж байгаа удирдах байгаа хүнийг харахад одоо ерөөсөө хэлж байгаа зүйл нь Библиэд ерөөсөө нийцэхгүй гээл одоо нэг дэлхийн зүйлийг ярихад хүмүүс барыг амен гэж хүлээж аваад тийм ээ. Ийм одоо худал хуурмыг хүртэл одоо хүмүүс нэлийн хүлээж авч байсан. 여러분들이 이런 사람들을 잘 분별해야 돼. Та нар ийм хүмүүсийг тийм ээ маш сайн ялгах хэрэгтэй. 여러분들의 자존심을 갖고 있어야 됩니다. Та нар гэсэн өөрсдөө гэсэн тийм ээ одоо бат итгэлтэй байх хэрэгтэй. 여러분들이 성경을 바로 알고 그 성경을 가지고서 그분이 이 성경을 벗어나지 않고 바르게 그 성경을 가르쳐주고 있는지 그렇게 판단할 줄 알아야 돼. Та нар тийм ээ одоо Библийг зөвөр сурсан, Библийн үгээр зөвөр сурсан учраас тэрийг тийм ээ одоо зөвөр ялгаж чаддаг байх хэрэгтэй. Библиэс одоо Библиэд дамжуулаад 무조건 아멘 할렐루야 하면 안 됩니다. шууд л амен халелуя гэж тийм ээ хүлээж авч болохгүй. 컨퍼런스 같은 거 조심하고요. Тийм учраас ямар нэг одоо конференц, ямар нэг одоо юу гэдэг үйл ажиллагаанаас одоо болгоомжлох хэрэгтэй. 그런 것 아주 조심해야 됩니다. Тийм зүйлээс маш их болгоомжилж тийм ээ одоо болгоомжлох хэрэгтэй. 여기 또 12절로 14절은 일꾼 파송과 또 그들을 대접하라는 권면의 내용이 나옵니다. За тэгээд 12-оос харах юм бол энэ илгээгчдийг тийм ээ одоо явуулаарай гэж байгаа. Одоо сайн мэдээ түгээгч нарыг. 그다음에 6번째로는 마지막으로 이제 인사하는 거, 문안 축복하는 것으로 3장에서 마치는 거예요. 3장 15절. За тэгээд 15 дугаар эшлэлээр мэдээж одоо хамгийн сүүлд тийм ээ одоо мэдчлээд дуусгадаг тийм ээ. Мэд хүргээд тэгээд дуусгадаг байгаа. 사도 바울이 디도를 그레데 섬에 남겨둔 이유. 자, 그 주제가 뭐라고요? За тэгвэл түрүүн бид нар хэлсэн тийм ээ. Илч Паул Кретэд Титийг үлдээсэн шалтгаан юу гэсэн бэлээ? 바른 교회를 세우라. Зөв чуулганыг босгох тийм ээ. чуулганыг одоо зөвөр босгох. 자신이 그레데 섬에 있으면서 그 부도덕한 사람들을 바르게 세우려고 했는데 사도 바울은 또 다른 사역지가 있어서 자, 그 일을 다 마치지를 못했기 때문에 디도에게 그 사명을 맡긴 거예요. Тэгвэл Илч Паул тийм ээ өөрөө Кретэд байхдаа тэр ёс суртахуунгүй хүмүүсийг уг нь зөвөр одоо босгож тийм ээ зөв чуулган барьж зөвөр одоо босгохыг хүссэн ч тэр өөр газар бас сайн мэдээ түгээх ажилтаа байсан учраас яах жаргагүй өөрөө тийм ээ одоо сайн мэдээнийхээ газар руу яваад Титийг одоо Кретэд үлдээсэн байна. 1장에서는 바른 교회를 세우는 방법 4가지를 얘기했어요. За тэгвэл нэгдүгээр бүлэг дээр бид нэр зөв чуулганыг тарих босгох одоо арга гэдэг 4 зүйлийг ярьсан байгаа. 2장에서는 각 성도의 위치들, 각자의 위치에 따라서 어떻게 살아가는 것이 그리스도인의 바른 삶의 자세인지를 교훈해 줬어요. За тэгээд 2 дугаар бүлэг дээр болохоор чуулганд харьяалагдж байгаа бүх хүмүүс байна тийм ээ. Тэгвэл энэ хүмүүс маань өөрсдийн байр суурьндаа хэрхэн амьдрах ёстой, хэрхэн одоо өөрсдийн байр суурьаа одоо хадгалах тухай одоо хэлж өгсөн. 3장에서는 그리스도인들이 세상에서 어떻게 선한 모습으로 그리스도인의 바른 삶의 자세를 보여줍니다. За тэгвэл 3 дугаар бүлэг нь болохоор Христэд итгэгч нарын амьдралын хэм маяг буюу тэр хүмүүс хэрхэн зөв хүн байх ёстой вэ гэдгийг одоо харуулж хэлж өгч байгаа. 그것에 대한 권면과 당부. 그 3장의 내용이에요. Мэдээж тэр одоо амьдралын талаарх одоо анхааруулга, сануулга тийм ээ бас зөвлөгөө гих зүйлүүд одоо 3 дугаар бүлэг дээр байгаа. 우리가 이런 개념을 가지고 디도서를 이제 공부를 합니다. За тэгвэл бид нар энэ одоо ухагтхууныг ойлгоод ийм суурин дээрээс бүгдээрээ Тит номоо сурах нэ. 그러면 우리가 목회할 때 이 디도서가 우리가 적용할 수 있는 많은 좋은 소스들이 많아요. За тэгвэл бид нар үнэхээр энэ Тит номыг сурснаар тийм ээ Тит номоос бид нар ашиглаж болох маш сайн одоо юу гэдэг
хэсгүүд маш сайн одоо зүйлсүүд сайхан зүйлсүүд одоо Тит ном дээр зөндөө байгаа. 자, 이따가 좀 잠깐 쉬었다가 우리 디도서를 좀 공부하도록 하자고요. За бүгдээр нэг 10 минут орчим амраад үргэлжлүүлцгээе. 자, 우리 잠깐 쉬겠습니다. Josh Meyer-га ер нь хэлж За өгөх юм маавраа. байна. Josh Meyer Одоо ямнууд нөгөө юм. За. За. хаана 목사님 소리 안 들려요. 음소로 했습니다. 자, 자, 우리 디도서 공부합시다. 디도서 1장 1절부터. за нэгin нэгдүгээр ишлэл. нэгдүгээр бүлгийн нэгдүгээр ишлэл. 자, 1장 1절로 여기 3절은 사도 바울이 ямар ном уу? 자신의 Тит одоо Тит ном сурж байгаа шүү дээ. Тит. Үгсөө үгүй. Одоо ишлэлсний бүрчлэл явах чинь. За хичээлээ. 여기에서 자신이 사도로 부름받은 이유가 무엇인지를 얘기를 해요. За Илч Паул энэ дээр тийм нэгдүгээр ишлэл дээр өөрийнхөө тэр Илч болон дуудагдсан шалтгаан нь юу вэ гэдгээ хэлж байгаа. 아까도 얘기했지만 우리가 바른 교회를 세우기 위해서는 종이 자신의 사명이 무엇이고 자신이 어떻게 하나님으로부터 맡겨진 사명을 가지고서 교회를 섬길 것인지를 알고 있어야 됩니다. За бид нар түрүүн хэлсэн байгаа. Тэгвэл бид нар боолынхоо хувьд тийм ээ одоо ямар байр суурин дээр байгаа. За тэгэнгүүтээ энэ байр суурь маань хинээс хэрхэн би энэ байр суурин дээр ирсэн бэ гэдгээ одоо хүн өөрөө маш сайн мэдчих ёстой гэж хэлсэн байна. 그래서 1절에 사도 바울은 자기의 위치가 어떤 위치인가를 먼저 이렇게 고백을 합니다. 하나님의 종이요 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 사도된 것은 이렇게 표현을 해요. За тэгээ нэгдүгээр ишлэл дээр юу хэлж байгаа нөх юм бол Илч Паул өөрийн одоо тэр илч болсноо хэлж байгаа нь Бурхны боол бөгөөд Есүс Христийн илч Паул би Бурхнаар сонгогдсон гэж хэлж байгаа. 사도 바울의 서신의 특징이 바로 이겁니다. 바울은 그가 보내는 편지마다 항상 이렇게 자기 자신을 그리스도 예수의 종, 사도 바울은 뭐 이렇게 하나님의 보내심을 받아 뭐 이런 표현들을 많이 썼는데 오늘 여기도 이렇게 고백을 하고 있어요. За тэгэд Илч Паулийн захидлуудын онцлог байдаг. Энэ юу вэ гэх юм бол тэр үргэлж өөрийгөө тийм ээ Бурхны боол эсвэл одоо Есүс Христийн одоо илч байхаар дуудагдсан, тусгаарлагдсан гэж өөрийгөө ингэж одоо Бурхны боолын хувьд хэрхэн одоо ямар хүн бэ гэдэг нь тодтогч өгдөг байгаа. 이 종이라는 단어는 히라보로는 둘로스라는 단어입니다. 노예라는 뜻이에요. За тэгвэл энэ боол гэдэг үг маань еврей грекээр бол одоо мэдээж одоо боол зарц гэсэн утгатай. 그리고 여기에서는 사도 바울이 자신의 주인이 누구인가 그것을 먼저 고백을 하는 거예요. За тэгэд энэ дээр харах юм бол Илч Паул өөрийнх нь эзэн хин бэ гэдгийг хэлж байгаа. 하나님의 종이요 할 때 자기의 주인은 하나님이라고 하는 것을 명확히 하는 겁니다. Энэ дээр харах юм бол Бурхны боол гэж хэлдэг юм уу? Тэгвэл Бурхны боолонгууд энэ боолын эзэн хин бэ гэвэл Бурхан байна гэдгийг бид нэр хараад мэдж болно. 또 종이라는 것은 주인이 시키는 대로 하는 사람이요. Тэгвэл боол маань юу хийдэг вэ гэвэл эзэн нь ямар ажил даалгаж байна түүнийг яг даалгасных нь дагуу хийдэг байна. 그러니까 하나님의 종이요라는 말은 자신은 하나님이 시키는 대로 사명을 감당하는 사람이다라는 고백입니다. За тэгээ Бурхны боол гэж хэлснээрээ тэр эзнийхээ даалгасны дагуу тэр үүргийг хийж гүйцэтгэдэг тийм нэгэн гэж хэлж байна. 여러분들이 복음을 전하거나 여러분들이 사역자가 될 때 내가 하나님의 종이라고 하는 것을 먼저 깨닫는 것이 그래서 중요한 거예요. Тийм учраас та нар Бурхны ажлыг хийхдээ миний эзэн хэм тийм ээ одоо Бурхан надад юу даалгаж гин үү юу хийлгэж гин үү гэдгийг одоо маш сайн зөвөр ойлгох нь одоо хамгийн чухал ахнэ. 종은 자기 주장대로 자기 마음대로 하는 게 아니에요. Тэгвэл боол хүн маань өөрийн бодлоор өөрийн одоо бодол санаагаар ямар нэгэн зүйл хийдэг бол биш байна. 주인이 가라면 가고 멈추라면 멈추고 하라면 하는 것이 어떻게 보면 종의 위치라는 거 명심해야 됩니다. Боол бол эзэн нь тийм ээ одоо зогс гэвэл зогсдог, яв гэвэл явдаг. Эзэн юу хийж ин юу хийг нь яг түүнийг хийдэг шүү гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 또 예수 그리스도의 사도인 나 바울이 이렇게 해서 예수 그리스도의 사도인 나 바울. За тэгвэл энэ дээр юу хэлж байна вэ гэвэл Есүс Христийн
Илч Паул би гэж хэлсэн байгаа. 그 사도라는 말은 보내심을 받은 자라는 뜻입니다. За тэгвэл илч гэдэг маань мэдээж тэр илгээгдсэн нэгэн гэсэн үг тийм ээ. 다시 말하면 예수 그리스도께서 자기를 보냈다라는 그런 뜻이에요. Тэгвэл өөрөөр хэлэх юм бол Есүс Христ өөрийг нь илгээсэн гэсэн үг байна. 왜 예수 그리스도께서 자기를 보냈을까요? Тэгвэл яагаад Есүс өөрийг нь илгээсэн юм болоо? 예수 그리스도는 복음의 핵심입니다. Есүс Христ бол ерөөсөө сайн мэдээний гол цөмөн. 예수 그리스도를 증거하는 사명이 자기에게 있다는 것을 고백하는. Есүс Христийг гэрчлэх ёстой үүрэг тийм ээ одоо бол өөрт нь байгаа гэдгийг тэр хэлж байна. 우리가 하나님의 선택을 받아서 보내심을 받았어요. 다들. Бид нар бүгдээрээ бурхнаар сонгогдоод бурхнаар илгээгдсэн хүмүүс. 근데 그 보내심을 받았는데 무엇을 증거해야 될 사람이냐? Тэгвэл энэ илгээгдсэн хүн маань юуг гэрчилж нотлох ёстой юм бэ? 사도 바울은 예수 그리스도에 관한 소식을 증거하는 사람이라고 얘기합니다. Тэгвэл Есүс Христ Илч Паул хэлэхдээ би Есүс Христийн тийм ээ одоо тэр сайн мэдээг одоо тунхаглах ёстой гэдэг хэлж байгаа. 그래서 다른 성경에는 그리스도 예수의 사도된 바울은 그렇게 또 표현한 것도 있는데 그거와 비슷한 거예요. Тэгвэл өөр Библиэр Христ Есүсийн илч болгон сонгогдсон одоо Паул би гэж хэлдэг байгаа. Энэ маань бол яг адилхан. 그리스도에 관한 모든 진리를 증거하는 사람. 그게 Есүс Христийн талаарх тэр үннийг тийм ээ одоо гэрчлэх ёстой гэдэг нь одоо өөрийнх нь хийх ёстой ажил байна. 그래서 저와 여러분들이 내가 하나님의 종이요 또 예수 그리스도에 관한 모든 진리를 증거하는 사람이다라는 명확한 고백이 살아 있어야 돼. Тэгвэл бидний дотор үнэхээр би бол Есүс Христийн боол бөгөөд тийм ээ би бол Есүс Христийг гэрчлэх ёстой одоо үүрэгтэй гэдгээ бид нар маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. 그러면서 하나님이 택하신 자들의 믿음과 경건함에 속한 진리의 지식과 영생의 소망을 위함이라 이렇게 말을 합니다. За тэгээд юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол хоёрдугаар ишлэлдэр тэр нь мэхлэгдээгүй бурхны мөнх цагаас өмнө амлсан мөнх амийн найдварт үндэслэсэн юм а гэж байгаа. 자기가 왜 사도가 되었는지 그 사도가 된 이유에 대해서 이렇게 고백을 하는 거예요. За тэгвэл энэ маань одоо илч болсон тийм ээ одоо зорилгынхаа тухай хэлж байна. 돕기 위해서 자기가 선택받았다라고 하는 것을 고백을 합니다. За энэ дээр харах юм бол одоо 돕기 위해서 туслахын тулд одоо илч болсон гэдгийг хэлж байгаа. 누구를 도울 거냐? За тэгвэл хэд туслах юм? 하나님이 택하신 자들. Бурхны сонгосон хүмүүс. 많은 사람들이 우리가 구원에 대해서 아이고 자기가 뭐 예수 믿어서 구원받는다 이래 생각할지 몰라요. 우리는 그렇게 생각하지 않지만 분명히 여기도 하나님이 택하신 자들의 믿음. 그러니까 하나님이 택하신 자들을 돕기 위해서 자기가 선택받았다. 그렇게 고백을 하는 거. Тэгвэл энэ дээр бурхны сонгосон хүмүүс гэж байгаа юм уу? Бурхны сонгосон хүмүүст тэр туслахын тулд тийм ээ тэр туслахын тулд өөрөө одоо илч болгогдсон гэж одоо хэлж байгаа. 그리고 택하신 자들은 믿음으로 말미암아 구원을 받기로 예정된 사람들이. Тэгвэл тэр сонгогдсон хүмүүс гэдэг маань юу юм бэ гэвэл итгэлээр дамжуулан аврагдахаар төлөвлөгдсөн хүмүүс байна. 이 사람들은 에베소 1장 4절인 것처럼 창세전에 너희를 택하사 그랬으니까 이 세상이 창조되기 전부터 하나님의 예정 가운데 이미 선택된 사람들입니다. За тэгвэл тэр өмнө Эфес номдэр хэлсэн байгаа тийм эхлээд тэр дэлхийн суурнаас өмнө та нарыг одоо сонгосон гэж. Тэгвэл энэ маань дэлхийн ертөнцийн суур тавигдахаас өмнө урд тийм ээ одоо бурхан тэр хүмүүсийг сонгоцсон байсан байх нэ. 그들은 뭘 가지고 도우냐면 믿음과 그랬어요. 믿음이 살아나도록 돕는 거예요. За тэгвэл тэд нэр юугаар одоо тэдний юунд нь туслах юм бэ гэх юм бол тэдний итгэл нь одоо амьдрахын тулд гэх юм бол итгэл нь одоо туслах нэ гэсэн юм. 여기 믿음에는 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는 그 진리도 포함됩니다. За тэгвэл энэ итгэлд нь юу юм бэ гэх юм бол Есүс Христээр дамжуулан аврагдах тэр үнэн тийм ээ тэр үг одоо мэдээж хамрагдана багтана. 여기 믿음은 주의 말씀을 붙들고 때로는 고난을 당하면서도 이겨내는 것이 믿음입니다. 여기서. 자, тэгвэл 다시 말해주세요. 고난을 당하면서도 예수 그리스도의 말씀을 지키면서 살아가는 게 믿음이라고요. 자, тэгвэл итгэл гэдэг маань юу
Итгэл гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол зовлон амсж байгаа ч гэсэн тэр зовлон амсаад тэр итгэлээ хадгалж явж байна гэдэг маань одоо тэр итгэлийг хэлж байгаа. 자, 그렇게 살아가도록 돕는 거예요. 그게 Тэгвэл ингэж амьдруулахын тулд одоо туслана гэж байгаа. Энэ амьдралаар амьдрахын тулд туслана гэж. 또 경건함에 속한 진리의 지식이라고 그랬어요. За тэгээд бурханлаг байдал, бурхны жилийн жишгийг. За тэгээд үнний мэдлэг гэж байгаа. Үнний мэдлэгийн төлөө гэж. 우리가 하나님 그렇게 앞에서 이 된다고? 경건함에 속한 진리의 지식은 경건함이라고 하는 것은 우리 성도들이 일생 동안 자기 자신을 하나님의 사람으로 변화시켜 나가고 만들어 나가는 것을 얘기하는 거예요. За тэгвэл бурханлаг байдал гэдэг маань яг юу хэлж байгаа юм бэ гэх юм бол бид нар насан туршийнхаа амьдралынхаа энэ туршид тийм ээ өөрийгөө өөрчлөж бурхны хүн болгон одоо өөрчлөхийг хэлж байгаа. 그 일에 어떻게 보면 세상과 구별된 삶을 살도록 돕는 그런 진리를 가르쳐 주는 겁니다. Тэгвэл энэ зүйл дээр бид нар дэлхийн одоо дэлхий дээр амьдрахад нь тийм ээ одоо туслахыг хэлж байгаа маа. 그래서 사도 바울은 그에 관한 진리의 지식을 에베소서 3장부터 6장까지, 빌립보서 3장부터 4장까지, 골로새서 3장부터 4장까지 계속해서 말씀하는 거예요. За тийм учраас одоо тэр итгэлийн талаарх асуудлыг тийм ээ одоо Эфес 3 дугаар бүлгээс 6 дугаар бүлэг, Филипп 2-3-аас 5 дугаар бүлэг нэг нь бас юу гэж ингэж энэ дүлгүүд дээр үргэлж ингэж одоо итгэлийн тухай ингэж их ярьж байгаа. 자, 그 경건함에 속한 진리의 지식은 여기 기도부터 나옵니다. 여기 3장 16절에 에베소 3장 16절에 너희 속사람을 그의 성령으로 말미암아서 너희 속사람을 능력으로 강건하게 해달라 이런 기도가 나와요. 3장 6절에 3장 16절 에베소서. За Эфес 3:16 дээр харах юм бол ийм үг байгаа. Энэ нь юу гэж вэ гэх юм бол тэр өөрийн алдрын баялагын дагуу өөрийн сүнсээр дамжуулан хүч чадлаар та нарын доторх хүнийг хүчтэй болгон сойрхох болтугай гэж тэр Илч Паул ингэж залбирч байгаа. 자, 경건함에 속한 진리의 지식이 이겁니다. 속사람이 능력으로 강건하게 되도록 어떻게 하면 이 사람이 속사람이 잘 만들어질까? 그것을 배워주는 거예요. За тэгвэл энэ бурханлаг байдлын дагуу үнний мэдлэгээр одоо үнний мэдлэгт өснө гэдэг маань саяын уншсан тийм ээ одоо тэр 3:16 дээр байгаа тэр нөгөө тэр доторх хүнийг нь хүчтэй болгох тэр бурхны сүнсээр дамжуулан тэр доторх хүнийг хүч чадалтай болгох нь бол одоо тэр одоо үнний мэдлэгээр одоо өсгөхийг хэлж байна. 그리고 4장 2절에 보면 모든 겸손 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 이게 진리의 지식입니다. 이게. За тэгвэл тэр Эфесийн 4:2 дээр харах юм бол ингэхдээ альва төлөв даруй байдал бөгөөд дөлгөөн сэтгэлээр хайр дотор бие биенээ хүлцэн твчиж гэж. Энэ маань хүртэл одоо тэр үнний мэдлэгийг хэлж байгаа. 또 4장 22절로 24절에 보면 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리라고 그랬어요. За тэгээд 4:2 Эфес 4:22 дээр хөвгч хэлсэн бэ гэх юм бол одоо чиний амьдралын урдын хэв маягт хамаарах зал мэхийн зал мэхийн тачаалын дагуу ялзарч буй хуучин хүнээ та нар тайлж гэсэн байгаа. Тайлж. 옛사람이 어떤 사람이죠? Тэгвэл миний хуучин хүн ямар хүн юм бэ? 예수 믿기 전에 살았던 그 모습들, 도적질, 간음, 살인, 거짓말, 술수, 그 다음에 서로 뭐 당파를 묻는 거, 원망, 불평, 시기 이런 게 다 옛사람이에요. 그거 벗어버리는 겁니다. 그건. За тэгвэл энэ хуучин хүн гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол худал хуурмаг тийм ээ одоо хулгай аллар тэр завхаарл за одоо би бинийгээ одоо баг одоо юу гэдэг одоо бүлэг үүсгэл тэрнийх минийх чинийх гэж одоо ингэж хоорондоо атаархаж зөдөөрөхт ингэж маргалдах энэ бүх зүйл маань ерөөсө хуучин хүн тариалагддаг байсан. 그거 벗어버리는 것이 진리의 지식에 도달하는 거예요. Тэгвэл энийгээ тайлж хаях нь бол энийг одоо тайлж хаях нь бол үнний мэдлэгийн төлөө одоо тийм ээ үнний мэдлэгт одоо хүрэх зам байх нь. 또 너희 심령이 새롭게 되고 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라 이렇게 말씀했잖아요. За тэгэнгүүтээ тэр 4:23 дугаар ишлэл дээр Эфес 4:23 дээр юу гэсэн бэ гэвэл оюун санааныхаа сүнс төр шинжлэгдэж зөвхт байдал болон үнний ариун байдал дотор Бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өөртөө өмс гэж хэлсэн байна. 이 진리의 지식입니다. Энэ бол нөгөө үнний мэдлэгийг хэлж байна. Үнний мэдлэг. 그럼 구체적으로 그 진리의 지식이
어떻게 실천할 거냐? 4장 25절에 보면 거짓을 버리라고 해요. 거짓말하는 거. За тэгвэл хэрхэн одоо тэр үнний мэдлэгт хүрч тийм ээ одоо бодитоор хэрэгжүүлэх юм бэ гэх юм бол 4:25 дугаар эшлэлдэр худал хуурмгийг хойш тавьж гэсэн байгаа. 4장 26절에는 분을 내지 마라고 그랬어요. За тэгээд бүү уурал гэж хэлсэн байгаа. 26 дээр. 7절에는 마귀에게 틈을 주지 마라고 그랬어요. За тэгсэн 27 дээр нь диаволд байр бүү өг гэсэн. 또 28절은 도둑질 하지 마라고 그랬습니다. За 28 дугаар эшлэлдэр хулгай бүү хий гэсэн байгаа. 29절에는 더러운 말 하지 마라고 그랬어요. За тэгээд та нарын амнаас 29 дугаар эшлэлдэр амнаас янз бүрийн бузар үг бүү гарга гэсэн байгаа. 30절은 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라고 그랬습니다. За тэгэнгүүтээ 30 дугаар эшлэлдэр нь Бурхны ариун сүнсийг бүү гомдоо гэж хэлсэн. 또 여기 31절에는 모든 악독, 노함, 분냄, 떠드는 것, 비방하는 것 이거 다 버리라고 그랬어요. За тэгсэн 31 дугаар эшлэлдэр нь юу гэж байна гэмэл аливаа хорсол уур хилэн шуугаан гүтгэлэг бүх бузар муугийн хамт та нараас зайлаг гэж хэлсэн байна. 5장 전체도 여러분들 다 읽어보세요. 나중에. За тэгвэл та нар дараа нь хичээл дуусаад 5 дугаар бүлгийг уншиж Эфесийн 5 дугаар бүлгийг бүхэлд нь уншиж 또 아까 үзээрэй. 얘기한 빌립보서 3장, 빌립보서 3장이나 4장도 그렇고 골로새 3장, 4장도 마찬가지예요. 자기 За 지 Колосо 3:4, Филиппо 3:4-р бүлгийг чсэн бас уншаарай. 그 진리의 지식대로 살아가도록 돕는 것이 사도 바울 자신의 사명이라고 얘기하는 겁니다. За тэгээд тэр одоо үнний үгийн дагуу үнний тэр мэдлэгийн дагуу тэднийг үнний мэдлэгт хөтлөн явуулах нь Илч Паулын үүрэг гэж тэр өөрөө хэлж байгаа. 또 세 번째로는 여기 1장 2절에 영생의 소망을 위함이라 그랬죠. За тэгээд 2 дугаар эшлэл дээр харах юм бол 1-2 дугаар эшлэл Титийн 1-2 дугаар эшлэл дээр харах юм бол мөнх амийн найдварт үндэслэн гэсэн байгаа. үндэслэн гэж. 자기가 지도하는 그 성도들이 하늘의 소망을 두고 살아가도록 그렇게 지도해 나갑니다. Өөрийнх нь удирдах байгаа тэр итгэгч нар тэр ариун хүмүүс тэнгэрт тэр найдвараа тавин амьдрахаар тэр тэнгэрт найдвараа хандуулахаар тэднийг удирдах хэрэгтэй гэсэн. 사도 바울이 하늘의 소망을 두고 살아가도록 빌립보서 1장에도 이렇게 이야기할 때 뭐라고 그랬냐면 1장 19절부터 여기 20절, 21절 이거 전체 그래 1장 19절부터 24절까지 이렇게 쭉 보면 사도 바울이 내가 하늘의 소망을 두고 살아가고 있구나라고 하는 것을 고백합니다. 이게. 빌립보서 1장 19절로 24절까지 보면 За Филиппо 1:19-аас 24-р ишлэлийг ингээ харах юм бол энэ Илч Паул бол үнэхээр тэнгэрт найдвараа хандуулсан юм байна гэдгийг бид нар харж болно. 한마디로 표현하면 내가 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되는 것. За нэг үгээр хэлэх юм бол би амьдрсан ч үгсэн ч тийм ээ би Христийн төлөө байна гэж хэлж байгаа. 사도 바울이 영생의 소망이 있기 때문에 그래요. Илч Паул тэр одоо мөнх амийн найдвар түнд байгаа учраас тэр ингэж хэлж байгаа. 자, 여기 사도행전 20장 23절로 24절도 마찬가지예요. Үлс 사도행전 사도행전 20장 23절로 24절. 23-аас 24-р ишлэл. 자, 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 세상에서는 결박과 환난이 나를 기다리고 있어요. 핍박이 기다리고 있지만 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하는다. 이렇게 고백을 합니다. 사도 바울이. За тэгвэл Илч Паул юу гэж хэлж байна гэх юм бол тэр 23-аас 24-р ишлэлдэр хэлж байгаа нь зөвхөн хүлээс болон зовлон намайг хот бүрт хүлээж байгаа гэдгийг ариун сүнс надад гэрчилдэг. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцэхийн тулд өөрийн амийг юм чинээ бодолгүй явж ирсэн гэж хэлж байгаа. 영생의 소망이 있으니까 이런 고백을 하는 거예요. Мөнх амийн найдвар гэдэг зүйл тэднэрт байгаа учраас тэр ингэж хэлж байгаа. 그런가 하면 20장 26절에 그러므로 오늘 여러분에게 증언하거니와 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하다. 그런 표현을 썼어요. За тэгээд 20-26 дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол TVS би бүх хүмүүсийн цусны буруугүй гэдгийг та нарт энэ өдөр гэрчлэх болно гэсэн. 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분들에게 전했다. 이렇게 고백하잖아요. Учир нь би Бурхны бүхэл төлөвлөгөөг та нарт мэдүүлэхээс зайлсхийлсэн нь огт үгүй билээ гэсэн. 또 디모데후서 4장 7절에도 거기 있지요. За 2-р Тимотийн 4-ийн 1-р эшлэлдэр ч гэсэн бас байгаа. 4장 6절부터 거기 보면
2-р Тимоти 4-ийн 6-аас харах юм бол 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다. учир нь би хэдийн ундаан өргөл мэт асгагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна гэж байна. 내가 하나님 앞에 제물이 돼서 이제 순교할 시간이 다가왔다고 고백을 하는 거예요. За тэгвэл би бурхны өмнө өргөл болоод тийм ээ би одоо амиа өгөх цаг маань ингээд ойрхон ирсэн байна гэдэг тэр хэлж байгаа. 근데 사도 바울이 뭐라고 합니까? 나는 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다고 고백하죠. За тэгээд Ич Паул юу гэж хэлж байна гэх юм бол би сайн тэмцлэр тэмцсэн би замаа дуусгасан итгэлээ сахисан гэж тэр хэлж байгаа. 이제 우로는 나를 위해서 의의 멸관이 예비되었으므로 죽음으로 오신 재판장이 그날에 내게 주실 것이고 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 이렇게 말하잖아요. За тэгээд 8-р ишлэлээр нь харах юм бол ирээдүйд зөвхт байдлын титмэн надад зориулагдсан зэхэгдсэн аж зөв шудраг шүүгч болох эзэн намайг зөвхөн намайгч биш түүнийг үзэгдэхийг хүлээгч бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно гэсэн байна. 사도 바울이 자기가 전도한 사람들을 어떻게 그들을 지도했는지 우리가 알 수 있습니다. 이런 내용을 보면. Бид нар энэ агуулгыг энэ одоо ишлэлүүдийг харах юм бол Илч Паул өөрийн удирдах байсан өөрийн одоо сайн мэдээ түгээсэн одоо хүмүүсээ хэрхэн удирдах байгааг бид нар эндээс харж болно. 그것은 그들이 하나님 앞에 가서 영원한 생명을 얻고 멸관을 얻도록 돕는 일, 그것이 자신의 사명이라는 것을 사도 바울은 알고 있었기 때문에. Энэ бол тэд нар бурхны өмнө тийм ээ үүрэг хүлээж аваад ямар үүрэг хүлээж аваад тэр үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж байгааг тэр өөрөө ямар замаар явахаа мэдэж байсан байна. 그래서 영생의 소망을 위함이라 그랬어요. Тийм учраас тэр 2-р ишлэлээр мөнх амийн найдварт үндэслэсэн юмаа гэж үндэслэсэн юм гэсэн байна. 그러면서 이 영생이 무언가를 좀 설명을 합니다. 사도 바울이. Тийм учраас тэгээд энэ мөнх ам гэдэг маань юу юм бэ гэдгийг Илч Паул ингээд цааш нь тайлбарлаад явж байгаа. 거짓이 없으신 하나님이 영원전부터 약속하신 것이다. За худал хуурмаггүй тийм ээ тэр бурхан. Тэр нь мэхэлдэггүй бурхны мөнх цагаас өмнө амласан гэж байгаа. 영생은 영원히 사는 겁니다. Eternal life. 영어로 eternal life예요. Eternal life. eternal. 영원히 사는 거예요. мөнхөд амьдрна гэж. 그냥 이 우리가 사는데 우리는 뭐 여기서 나이가 필요하지만 우리가 천당에 가서는 나이가 필요하지 않습니다. Бид нар энэ дэлхий дээр амьдрахад нас гэдэг зүйл хэрэгтэй тийм ээ одоо тэдэн настай. Тэгвэл Тэнгэрийн хаанчлалд очих юм бол биднэрт ерөөсөө нас хэрэгтэй байхгүй нэ хэрэггүй байна. 천국에선 죽지도 않지만 미래는 끝이 없기 때문에. Тэнгэрийн хаанчлалд өөхөхгүй. Гэхдээ ирээдүйд бол эц төгсгөл гэдэг зүйл байхгүй. 이 영원한 생명에 대해서 하나님은 거짓이 없으시다고 하는 것은 그 영원한 생명은 거짓이 아니라 진실이라고 하는 것을 얘기해 주는 겁니다. Тэгвэл энэ мөнхийн ам гэдэг зүйл маань тийм ээ одоо бурханд бол тэр худал хуурмаг гэдэг зүйл байхгүй учраас энэ мөнхийн ам ч гэсэн одоо үнэн юм а жинхэнэ юм а гэдгийг одоо хэлж өгч байгаа. 하나님이 영원전부터 약속하신 것이다. Бурхан тэгвэл тэр мөнх цагаас өмнө амласан гэж хэлж байгаа. 이 세상이 처음 창조될 때부터 그때부터 그 영생에 대한 소망은 모든 사람, 이 하나님의 형상대로 창조함을 받은 모든 사람들에게 주어졌다는 걸 알 수 있습니다. Тэгвэл энэ мөнх ам маань ерөөсөө тэр дэлхийн одоо мөнх цагаас өмнө амлагдсан бөгөөд энэ сонгогдсон тэр бүх хүмүүст амлагдсан юм а гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. 아담과 하와가 영생의 어떻게 보면 삶을 약속받은 사람들. Адам болоод Ева хоёр бол ер нь мөнх амийн тэр амлалтыг авсан хүмүүс аа. 그러나 거기에 선택이 있지요. Гэхдээ тэднэрт сонголт өгөгдсөн байгаа тийм ээ. 그들의 행위를 통해서 선택을 해야 돼. Тэдний үйлсийн дагуу тэр сонголт өгөгдсөн. 그래서 동산 중앙에 있는 선악과 나무를 따먹으면 정령 죽으리라. 그러나 그걸 따먹지 않는 날에는 영생합니다. Гэтэл тэр 아담 하와에게 준 행위언약. Гэтэл тэр одоо цэцэрлэгт тийм ээ одоо эдийн цэцэрлэг дотор одоо идвэл үхэн бас идэхгүй байж болох ингээд сонголт өгсөн. Гэтэл энэ бол тэднэртэй байгуулсан нөгөө нэг үйлсийн гэрээ байгаа. Идвэл идэхгүй үгүй юу гэдэг сонголтыг одоо тэр хоёрт өгсөн байна. 또 에덴 동산에는 선악과만 있는 게 아니라 보기에 좋고 또 먹기에 달고 아름다운 그런 과일들도 있지만 생명나무도 있습니다. 생명나무 과일도 있어요.
За тэгээд эдийн цэцэрлэгт зөвхөн сайн мөнгө мэдүүлэгч мод байгаа зогсоогүй тийм ээ. Тэн дотор мэдээж одоо харахад одоо тааламжтай, идэхэд амттай янз янзын мод байсан бөгөөд эдийн цэцэрлэгт бас өөр нэг мод нь юу байсан бэ гэвэл мөнх амийн мод байсан баг. 아담과 하와가 범죄한 다음에 에덴 동산에서 왜 쫓아냈어요? Адам Ев хоёр гим нүгэл үйлцсний дараа яагаад тэр хоёрыг эдийн цэцэрлэгээс хөөсөн бэ? 그 생명나무 과일을 따먹고 영생할까 할까 봐서 그래서 쫓아낸 거예요. Тэр эдийн цэцэрлэгт дотор байгаа мөнх амийн модны жимснээс авч идээд мөнх амьдрах вэ гэд тийм ээ тэр хоёрыг эдийн цэцэрлэгээс хөөсөн баг. 자, 세상을 처음 창조할 때부터 에덴 동산에 영생의 약속이 있었던 거예요. Эдийн цэцэрлэг биш дэлхийн ертөнд тийм ээ одоо анх бүтээгдсэн үеэс эхлээл мөнх амийн амлалт тэнцээ байсаар байсан баг. 근데 그 영생의 약속이 아담 하와가 범죄해서 무너졌지요. Гэтэл тэр мөнх амийн амлалт маань Адам Ев хоёр гим нүгэл үйлцснээс болоод нурж унсан байх нэ. 근데 하나님은 창세기 3장 15절에 그 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라는 처음 복음을 통해서 자, 어찌 보면 아담은 범죄에서 영생을 잃어버렸지만 장차 예수 그리스도를 보내서 다시 그 영생을 회복시켜 줄 것을 약속해요. Хэдийгээр Адам Ев хоёр гим нүгэл үлдээд эдийн цэцэрлэгээс хөөгдөж гарсан ч гэсэн тийм үү. Харин тэр Эхлэл номын 3:15 дугаар ишлэл дээр тэр эмэгтэйгээс гарсан хүүхэд тийм ээ эмэгтэй үр удам тэр могоон толгойг бяцална гэсэн хамгийн анхны сайн мэдээг тэр хоёрт өгсөн байгаа тэднэрт. 예수 그리스도를 믿으면 자, 과거에는 영생을 잃어버렸는데 이제는 다시금 영생이 회복돼요. 다시 살아나. Тийм учраас Есүс Христэд итгэх юм бол тийм ээ өмнө нь одоо гим нүгэл үйлдээд мөнх амийг алдсан бол харин бид нар итгэснээр тэр мөнх амийг бид нар авч дахин амьдрах болно. 자, 이것을 3절에 보니까 자기 때 자기의 말씀을 전도로 나타내셨다 그랬습니다. За тэгээ 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол Бурхан одоо өөрийн үгийг Бурхан зохистой цагт өөрийн үгийг бидний аврагч Бурханы тушаалаар надад даатгсан гэж байгаа. 여기 자기 때라고 하는 것은 어찌 보면 구원 역사가 시작되는 그 시점을 자기 때라고 합니다. 시점과 마지막을 어떻게 보면 자기 때입니다. За энэ дээр 하나님의 구원 Бурханы 역사가 진행되는 зохистой 모든 цаг 시간. гэж хэлж байна тийм үү? Бурханы зохистой цаг гэдэг маань юу гэх юм бол ерөөсөө тэр авралын одоо эхлэлийн одоо яг одоо зөв зохистой одоо эхлэлийг хэлж байгаа. 그런가 하면 또 학자들은 또 그런 자기 때를 뭐라고 표현하냐면 예수님의 초림과 예수님의 재림 그 시간을 자기 때라고 또 표현돼요. 그 사이 아니고 그 오는 그 자, 저렴하고 예수님의 재림이. 아하. 초림이라고 하면 네네네. 예수님이 세상에 오셨으니까 약 2000년이죠. 예수님이 이제 마지막 때 재림하여 오실 그걸 이제 자기 때라고 이렇게 해석하는 학자들도 있어요. За тэгвэл энэ Бурханы зохистой цаг гэдгийг тийм ээ одоо зарим эрдэмтэд юу гэж тайлбарладаг вэ гэвэл Есүсийн анхны ирэлтэн тийм ээ одоо 2000 жилийн өмнө төрсөн үе. Тэр үеийг Бурханы зохистой цаг гэж байгаа. За тэгэнгүүтээ бас нэг өөр зохистой цаг нь хизээ вэ гэвэл Есүс дахин ирэх үеийг одоо Бурханы зохистой цаг гэж тайлбарладаг хүмүүс байгаа. 근데 나는 그렇게 좀 생각하지는 않고 여기 자기 때라고 할 때는 구약에 있는 성도들도 구원을 받았잖아요. Тэгвэл би болохоор тэгж бодохгүй байгаа. Энэ Бурханы зохистой цаг гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол хуучин гэрээний итгэгчнэр ч гэсэн аврагдсан шүү дээ тийм үү? 그래서 범위로 따진다고 하면 하나님의 구원 계획이 선포된 그때부터 시작해서 구원 계획이 완성되는 어찌 보면 예수 그리스도가 재림해서 모든 성도들 구원받기로 예정된 사람들이 다 구원받는 그때까지가 난 자기 때라고 보는 거예요. За тэгвэл миний хувьд тэгвэл яг ямар үеийг одоо тийм ээ Бурханы зохистой цаг гэж үзэж байна вэ гэх юм бол тэр Бурханы тэр сайн мэдээ өгөгдсөн тэр үе одоо хуучин гэрээнээс үеэс эхлээд өгөгдсөн тэр үеэс эхлээд тэр шин гэрээн дээр шин гэрэний үеэс одоо юу гэдэг үеэс шин гэрэний үе биш ээ. Тэр Бурханы сайн мэдээ өгөгдсөн үеэс Есүс дахин ирж тийм ээ тэр сонгогдсон бүх итгэгч нарыг аврах тэр үе хүртэлх энэ хугацаа маань Бурханы сонгосон цаг Бурханы зохистой цаг гэж үзэж байгаа. 자, 여기 자기의 말씀을 전도로 나타내셨다 이렇게 말씀합니다. За тэгээ өөрийн үгийг бидний аврагч Бурханы тушаалаар надад даалгасан гэсэн хэсэг бай тийм ээ. 자, 여기 자기의 말씀을 전도로 나타내셨다 할 때 여기서 우리가 조금 더 생각해 보는 것은 여기 자기가 누구냐면 예수 그리스도입니다.
За тэгвэл өөрийн үгийг одоо даалгасан гэсэн. Тэгвэл өөрийн ингэж тэр хэнийг хэлээд байна гэх юм бол Есүс өөрийгөө хэлж байна. Есүсийг хэлж байна. 예수님이 세상에 오셔서 회개하라 천국이 가까웠느니라 그렇게 말씀했죠. Есүс энэ дэлхий дээр ирээд гэмшигтүүн Тэнгэрийн ажил ойрхон байна гэж хэлсэн. Тунхагласан байгаа тийм ээ. 자, 당신이 하나님의 아들로서 이 세상에 오신 구세주인 것을 말씀했습니다. За тэр өөрөө Бурхны хүү бөгөөд энэ дэлхий дээр ирсэн одоо Бурхны аврагч биш тэр энэ дэлхий дээр ирсэн аврагч эзэн гэдгээ тэр хэлсэн. 그것을 전도로 나타냈죠. 다른 사람들에게 선포하고 다른 사람들에게 그 말씀을 나누어줘서 당신이 영생의 당사자인 것을 보여줬다는 뜻이에요. За тэгээд тэр өөрийгөө одоо тийм ээ одоо өөрийнхөө талаар сайн мэдээ түгээлгээд өөрөө бол тэр сайн мэдээний одоо эхлэл нь одоо гол цөмн юм а гэдгээ тэр харуулж байгаа. 이 전도는 우리 구주 하나님이 명하신 대로 내게 맡기신 것이라고 얘기합니다. За тэгээд бурхны тушаалаар надад даалгасан тунхаглалаар илэрхийлжээ гэсэн байна. 사도 바울이 자기 자신에 대해서 나는 하나님이 이 전도할 사명을 맡겨서 나에게 이 택한 백성들을 구원하고 그들을 돕는 역할을 나에게 맡겼다. 그리고 고백을 합니다. Тэгвэл Илч Паул юу хэлж байгаа юм бол өөрийн тэр одоо сайн мэдээг тийм ээ одоо дамжуулж тэр хүмүүст туслах ажлыг надад даатгсан юм а гэж хэлж байгаа. 사도 바울은 직접 예수 그리스도를 통해서 다메섹 도상에서 이방인의 증인이 되고 사도가 될 것을 직접 말씀을 들었지요. Дамаск 그렇죠. 다메섹에서. Илч Паул нөгөө Дамаскт очоод тийм ээ одоо өөрөө тэр бурхны сайн мэдээг хүлээж аваад тэр харь үндэстнүүдийн илч болохоор сонгогдсноо одоо тэр үед одоо сонсож хүлээж авдаг. 그러니까 사도 바울이 이렇게 자, 바른 교회를 세우기 위해서 주의 종은 자기가 무엇을 해야 될 사람인지 자기의 위치가 뭔지 명확히 아는 사람이 바른 교회를 세울 수 있다고 하는 것을 자기의 모습을 통해서 디도에게 이야기를 합니다. За тэгвэл Илч Паул тийм ээ одоо зөв чуулганыг одоо босгон байгуулахын тулд зөв удирдагч хүн тийм ээ зөв чуулганыг босгон байгуулахын тулд өөрийнхөө одоо байр суурийг маш сайн мэддэг байх ёстой гэдгийг тэр Титэд ингэж сануулж хэлж байгаа. 여러분들도 여러분들 자신이 누구인가를 잊어버리지 마세요. Тийм учраас та нар ч гэсэн өөрсдөө хин юм бэ гэдгээ мартаж болохгүй. 내가 만약에 교회를 맡거나 사역을 감당할 때는 사도 바울과 같이 하나님이 나를 이렇게 세웠구나라고 하는 걸 깨닫고 그 일에 충성하는 사람입니다. Бид нар ч гэсэн одоо тийм ээ бурхны ажлыг хүлээж авахдаа 네 목사님 다시 말해 주세요. 하나님이 여러분들에게 맡긴 사명을 여러분들이 깨닫고 충성하라. Та нарт бурхан даалгасан тэр ажлыг та нар ойлгож за тэгээ түүндээ итгэмжтэй байх хэрэгтэй. 바른 교회를 세우는 올바른 지도자의 자세입니다. Энэ бол зөв чуулганыг босгон байгуулж байгаа зөв удирдагчийн дүр төрх байх нэ. 자, 오늘은 여기까지 하고 말아야 되겠어요. За өнөөдөр ингэж дуусгая. 자, 우리 잠깐 기도합시다. За бүгдээрээ залбирцгаая. 세기가 기도하세요. 세기가. За бүгдээрээ хамтдаа залбираад дуусгая. Эзэн бурхан минь та бидэнд гайхалтай өдрийг өгч өнөхөр өнөөдрийн турш та өөрийн гайхалтай үгээр биднийг удирдах байгаад талархаж байна. Үнэхээр бид таны үгийн дагуу суралцаж үнэхээр зөв чуулганыг босгон байгуулахын тулд удирдагч хүн ямар байхын талаар суралцаж үнэхээр чуулганаа зөвөр босгон таны өмнө алдрыг өргөдөг танд бас үнэхээр алдрыг өргөж чадах итгэгчдийг бий болгодог үнэхээр ийм удирдагч нар байлгаж өгөөч гэж таньс хүсэж байна. Тэгээд манай бүхий л багш нар хийгээд манай бүхий л оюутнууд бүгдээрээ таны өмнө хамгийн сайнаараа таны явах замаа амжилттайгаар гүйж дуусгасан ийм одоо итгэгч нар байж чадхад туслаач гэж танаас гуйж байна. Тэгээд өнөөдрийн цагт хамт байсан танд талархаж бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다.